Осветлинским, с исламом. Вот это идет, вот эта работа. То есть если есть какая-то сторонняя сила, нейтральная какая-то сторона, которая старается как-то смоделировать вот консолидационный процесс, это одно. Но когда это педалируется самой командой ЗК, вот, что мы слепые, что ли? Жамбула, самое главное, это все, кто были против нашего голема. Это совпадение, да? А там еще много можно рассуждать, но мы как бы сегодня не будем не торопиться, чтобы потом все это не стало опять причиной для каких-то разнотолков, для обид. Мы не хотим сегодня никого обидеть. Мы видим искренние попытки братьев, ну, которые сами, может, не понимают, что вообще творится. Вот это и есть, вот, в любом случае есть опыт. Что бы ни говорили, знания, но любые знания, не подкрепленные опытом, мы же не позволяем оперировать себе выпускнику там, высшего медицинского учебного заведения, если у него за плечами нет там 5-10 лет работы, опыта работы, когда он непосредственно выполнял какие-то операции. Есть в этом разница. Поэтому отрицать это тоже невозможно. И то, что мы видим, говорить, что мы это не видим, ура, вот появились наконец-то те, кто готов нас объединять, и мы побежали, вот такого не бывает. Когда мы говорим какие-то конкретные вещи, и это воспринимается как детские какие-то обиды, это тоже ненормально. Фарук, Хастер, где Фарук, вы следующий, Баси Мошон. Sailors are radical words. Дик Дуда, радикал, Фарук и Баси. Radical well, bir kuatsa el gori da el biwasa da litan. Olçu detayı bir hava detayı şu şey hatta diye işte. السلام عليكم. خاطر المسألة هتا حسود خيل شخينا شريعتسكي شخينا ها زكاة سترنا يأيو توش ين رشين يبو سو تاك زكاة شيك بيحنك خيتسون أبو عمر أزوج دينك تاك شخينا ها سعوم دوت شي تبيح بوش سهل ليزة استرنا خيل سهل سغا другой قيشان هينزا مسو как сгуся вода о каспш مسу хума чун прощат дящик элхарволи чунду патологически лжец хилара и дунянна хушду ца ашш бятна цаш цанаруши дина цаш дуаш ца иш дюч так десам гой пемара элбохш чва بوصل دين عامين دوش بولشا دوقي قوهم زنا دي أشخروي بوصل بتك الخاتر بوخ دي سمه صلى الله عليه وسلم خيرو بوخ هم تشو أشخروي بوصل بتك أيوه زامن خيرو بوخ أش بش بوش خيرو أتس إنسان بتك شيء تخوات يخزوق سوين مثلا هو نلاقي ونبرة وبيتشلش تاك هو هذا عشان استرنا يوتشين رشين يبوخشل دائما تون أشبش بلادي عن دوي تون ديلة تا ورا تيشم بوتش يول دير تو شيخ تيشم شاب باين دير تاختول يلوش دولودر شباشن دوز دير دوخويت أقين تون تاهما وتصدق تون دوتور دات حيق ملك قرده ينشق على بوت أقين عادلة preemственностью шаидел дубо إذا ما دو خارسو ما يقولش لا خارسو ما مسخادو دينا وشخينا يبتسول كايوا تسو تعم أبيبيت واشي وسايت يا государственный сайт Google да خذ информационный блог башين поручить واحد عين شخينا Европе تسو تعم شيغر دا чак да чудульш так يقولش مدالنا هاشين خوش سدلوي руководитель от Human Influence Хилчи, что подчинен чудильно царабо и бог мадать.
يعني صولتي عاتو ينو بطة صوبش صولتي عاتو الجولدين دول أحسر دي عيسي عيقش لوز در دقم مش ما دو سجاح ما سيت توزي محمود يقر وقتها وقنتير والله خاطر اشتداوي ايش ريس خير بات وني هم شخاء لوتشن خوشتون دال والله قنتير والله سكروت كي خاطر ده ما قدر очередь يبوزا صابر اسطنبول ملوار رغير خاطر ديتان رغير واتش باسم حوري خاطر ولا خاطر Öyle أبوزي så är det vallar så adikin är det rör så أبو samma mente بوزي har هينيني الله هينيني الله أبوزي دينا خاطر ده خاطر ده لا خاطر دي också är det så att telefon har tog och vill sjön jag har tog så adikin är det så خاطر دو قصوي ده هينيني الله أبوزي تقبل كميلة ده لا سمنين هو حلقي ما ألره هرقم الله سونا وبشيء سنان حلقة ده ديز التخيتر هر أسكي كروج يقع ده ديز الخيتر سون تيجا ح سبرتي ما ديخ كنا ناخنا إذا دوزيت شان دولش تريز إيش هم بلا إيش بالخ بناقوديح إنسان هو قديح كنا شون هر رئيس خلق وشون هر رئيس خلق وشون قد بالخ إيش تعور بالخ وشون هر بالخ قاعد حور بو هر هو قاعد حور بو إلا إيش خل ديزر الخيت سون نو خلر كوجا خل دلا قدا أبو عمري إيش تبرموي قدا أبو عمري إسلام والش تردقه أبو الله وشجع تأقوله حتى نصيحة ددقة عوصة صار تيجا يسري تيجا يسري صون برزراني شون ما خير صون بشيء خوش تأثر كشوا كونكريتنا وديس غير تا وكشوا اشتياز زنجيشة تأقوله خروج قناة دول دلج خل دول الله تأق صون دكا خيتر صو تأحر ويستغل اللي ترى ونتلج حلقي ويستغل الله ده كان ساعة تأقينا وش ويستغل ويزر ورسة وبشم إشتي ويلقصة إشتل هما تانا خن حلقة أبسوج ده تديز الخيط برت خل بيز برت إسلام دينان تأخل بيز تأقتنج دوخ تك شاد يول خيط ترى شاد دك كريمين تديز الخيط صون وكريمين مال دلوش تك سو قصة هما دات بوليتيكلي لشارع دين لرد شليه لشانا قبول جاش قوم ليلوش بلاها إنفورماسيون تاجه دينا تيتوش ليه لشانا إن شاء الله تعبر كتخلو تود إيه دولة ها تأقوان إيش دات سويلي دايريس أبوزي تقول وانا دا باسنا خاطر ده وابو زيد تشبيه خاطر ده سخن ده ديش ماكشتو أبوزي طوار حجوك لا خاطر دو ده اللي تان خاطر ده لا شقو خاطر ساشي قبل تعال شو ليسو كانال فاديست ورشناك شو واحد إنتراك الورشناك ور ثاني ليسو الشقيقة ور تاريخ يوروب يعدلهما تحضرهما تاريخ إسرائيل وديش تاريخ دولش الغولي صح ديندو صح دينا ورا وين غولي ويتاخر ديز ويتدر ديز بوش يوما درع دوش أكو يوروب يعبولتنا قصوا بيها يوتش تريح خيرين بيوتش داعش بوش بيرش حدو تاجر هلا دو تان وجا دو تان بوش يدرع دوش اتوي نقطة تعمل والت قصوا بي بنتي يوتش تل خيرين وولش مو إمتى أولا كوكر كوكارح تنخات تنجيب دين مليردي هر مليردي تبوش تديلي الوش عشتو إذا متى أولا استحدل دين متو ليس في التعاون اتنو تقالا حاني متو ليس لدين دولش منو ليس يلمتو تحت وقتن دول عيدل ومتو بعد دوزان ويلون أبو داود إز أدوتك أس أولي لقدات إذا إمتجات أويري زتنا صون حياة إتشة تأقوشني أبسوديتي لو دا مولا ويشم إذا أبسوديتنا المدير بيتنا سيفون داي أوتريات أعي أولي لا دو أعي بوخش دو أس دات دو بوت أحسن دليل ديزر أعتبر أس دوش لك حي شاتشو خو حاجة أتشو أيديت نقدات تشنج أبو داود إير عيدل أس حيثنا بوش ولا خوش أو قلو ولا أس يحيثنا توتال الله دليل هو هو اللي ديرو جان بقول هو يتدير يغدو يردو
نيسو أتو شو علي حاجة يهوديتن أبوز تخوق أرح تدين دي الوش تعمو تقل داخل ده تنتظر يتعن خاطر بناون تلقى تعمو بيرش تدعناون وبرسي يوروبي هو تقشر جو عميال دوكيلات اي اتسوچيات عيوتشيك إتا يبعش دو تمديتو شغل عندنا سيد حقوقي تام اي نقل ويشي شيك ورج وات حاجة دعدي دلش عني بدرودي صابردين بسم الله صابردش أبوزي بدرودي تتعفى دوكين هو كاج دي راك وشو ما كانت شيء برنامج كويك على عاوزة عايزين ريفيزي هنا نقدر قصة نقدر شو بدون تور دات بوش وقمل وقت عم بوا ما تعرف كنا تعم دريا فوال فور شو مش دو آلا شو البرنامج تعالوش شو أستان ريفيزي أشياء أبو ذا طيق ملولا تا برنامج حويك تبونا تا برنامج لو سويش صن فكر تا برنامج نبدأ هذا سبحان الله صابردش نتناخ أمي المديش بيجي وي فرغت شو يكتب أبو داود إيش بيشو يا أبو داود خارتو إيش دا تري أبو خالد أوتشرت أوتينير كوشا صحيح شو سخاف على تردد هوا تهني أنت تدري أعطيها إيش حوار الداس بيحكي بالتربات إيش بتشوف حو حنشات شو عدا عودو تشوف عدو تشتي أي حنق هدو يتوه سديت كيف اللي يقام هذا شو عوي إيش رازو أعبد هلقا تبوت خلوة صابردوي وي بيجي يار تو بوقشوا عنيزم لي الله بوقشورس رجري أبو بدرودي جيم صابر يخدوها إن شاء الله وي عوشن ساكيد ميرس خلدي يشدوه بولش دي جت عجيم تشوغ ألشة سجنا وشيت نو وس دو يخشين صا وقت شو قميل ديش دا بدرودي وي وقع ودقو إن شاء الله أبو زيد وي صابر يخلدي خاطر ندلع جوب لوحين لا دوت يو السين خيتك إيدر تهاجه أبو زيد حوالش يا حوال لا جوب لوح بيرنك أسأل والله سون دليل عادلي أس إير عيدل حيستنا بوشتك إذا سو أس إشتي ألا نجا كم سوتش أو قالوا ألا تواليسا أبو إيش تبونسو ها تير عيدل إتبارسو شغلت No, إذا إترا تامو إدونا إف كونتكست مودو حجو يسيجا خلي يوم إترا تشيد وش هذا قنا دويش تلاها إشتقيت تامبوت نسكريسيو نو سو بروست بيلجل داقشان هوقا هر إلر إلشة نجا أحسن أسنيس سألي مهلا داندا سو قلوا على سألي ها هنس أيوش الأفير أسنيس سو دق ساخل نسو ديش دات إسوان تلاتو إيجا إن شاء الله إذا دق أتنستور دلشتو تاقيتا دا ديلي شول نجا مثلا هقو بوخ تيبو حملو يعني حويك تا برنامج عيل أز والله تانجي سوازي ولا برنامج الوقت بخا سايقا كونكريت نسق تسوازي ولا اللي شو عديس طول شينا يلا شي بيلجل دقة إيش داوش بالنقصون بيلجل تخيلشة شون تأخوات إذا تا مود سليبوي تعمل تخوت تسق شاسين تأخوت تصوش يخون بيلجل خلدية سين ألاس تاق بيلجل دايزن خلدية الخيش شو سين تأوز دايزن خلدية الخيش شو دايزنا خز ببونك تام حلي تاك وداوش بالنقة إشتا دا حوربو وتهرق ويلر ديردو هر ديونا دينز جو دوش دو دينز نيزا دو سيو كاك بألا يون بيلغل دالش وتاع اشتيا خوفترو ألا أس قيت عني ديك سوازي وش برنامج حياة بخا ولا وقشوا ويستول شينا قنا على ديو شينا مسان مخزر مسان خزة تاقين حقوة ينو بريدي عشا صنع ودو حالينو تاقيز ويوشيتو ديدو قدا حولي نقا حسن سو قلوا ألا نيستو إن شاء الله سويلي رسول أبو زيد بدرودي شيخ ورداس وذا كان سبيقا والأسين أبو زيد مو قيادته هبو هقدو الشينا وبروس يحا تاجم قيتم بلور ده صندوق الخاطرة إذا صح بش صح هو لعبو صح هو لعبو يورو بيح تسير لا يغمقر ده صح ميلسا سلو سق صح ست بيرش دادوخ كيش ناه بو قي قوبوخ شو بسيلة سون примерно هنسو قوبوخ سو قيت شو قوبوخ قد صحة قام مخلون يحضر شو أدم مخلون يحضر
شخيناها إذا تن إيمان إزيد شخينا تنزيرتي بإيمان جاوشتا تسك برغتوني عوشة تن سأتويسنا إيمان غيل خرشتا تن دير إس أحبرش خلوني أحباقش بول دير دا شاورجة تتئير دعوخش تتأح ستسا قدو تا بيدي هدو تقومن هم دا أتبوها ستسا دوخشنا دعويتشنا شاورج دعوخش دا إموح كان بيتوي بوهك إشت قيت دو أسقو بوهك سقونا قيت إسون صنع ونيسي تشولغا يوروبيا بيرش خدو خردود أختيغا غودو بولا وصحباك نش سمو دولش باكنش خيربود سمو تصدولش باكنش خيربود شيخلونش جناح بقوزا بقي بيش عشبة تصدق والصدق تصادق قردوش برخ أستن بعدك ديش ميلا أول استوشة والشو صديعة والشو خزنسون زميلا أتوق يورو بيحدوش حول ويستخوش ده ولا قوزا بيش بقي بيش باتشو إيش تهاقا إز إتصحدا قدو أبو زيد سقية اليهدون نيس قيتري صحوح إشتي على يشور هو قدر حسو ديرو نيس قهتانو أبو قاعد نيس قهت إيمنا إبوغ دو أسخبوغ شات سابروستا تاك تيرتو شتا سون تاج مخك وهي جيب عدو الخيتسون سو الخيتسون تاق سابروستا تاك تاجيم تاديلا تقيرم قيرم في أوبشن مسو بصدنا أبو نقش شوح أوبشن حالة قيرم مسو بصوب سجنا قيرم بو وان ده هون تخا قاعورن تعوني عندك هو حق لته ده جاين خيل مولد جو حق لوتي تن تليفون حق يتي شاش تشوات عليك شتي تاق إساق دعوجي تن جرجر شرجري أخش دقيقة تن يوصلون خانتو يشول يقيرم أوبشن بولش بويتو هم تدي شيء بو يقيرم هله نف أوبشن يقيرم بربوخشه مثلا صوت ولا دكتور يستشهد دوات ساعة مقدور سنتيبريت إير ولا وصل ماكسيمالنا إذا ولا سعر ولا أيرو ولا وات إيش سعر ولا عشان بيرج ده تيدو ساعة ممين سينيس يلوت كعب الخلة تاق سعر ولا شو ده ثابت أغبط بس صوت شو عيدل شو إخان تاق إنتربول شيء روز ملقيته نيس سودين ناموج بس كذا روز شيء إيش تتأوه تا نيس تدلق سنقدم مرش تبيلق سون خلة إيش تعويسانو تاق تنديره اشتعار تغوشن تجح صوت допустим انت مثلا خير نخ بويسون ايربول والله بوسون سيان تومر داجه خالص ده просто ايربول вообще دين هما داشون سار просто выход доктор اخشى заграница авиагатер уже систему заграница сак даугани из тер уже галач хваттено итауага из уже تو خليلين essential احانه ويتلا из تر уже учит وتاشي ما تخنا заграница او شغله ساعه может сказать до 30 лет так серч او контроль ау просто ара боли уже تبغى еще очень слоена он да تبغى شو уже كل خوش نخ بو خوش то انت خيل تضغط ما مثلا تضغط مالي уже как бы خلي تعقيب چون دره из санаси яду обязательно هويه يتكروش ара сош بو elche ha تبغى ده просто تقيرا بر اي دوشل چم اشادو قمت اي دال ديشتو اشادو قمت اير دالچه اصوبنا ده دينقيتن برشتن شي موخ بيزش موخ برخ بخلوقش بش تاق شابش اير بولشم ايديل موسخشن بش مبويس وت انسي حدقصه ايمنا اشت بوقص سو يعني تاخلي تو شو نسيحه سينا دوسا سو اشت انا ده دكتور دوت ساعه وجود سا بروبليم تاتا واتش اني اجت ساينا شون والله ساينا ما زيتز دا كان غيزه وين توكي تان سيرونو ها سو دا وانا نيس سيغا ويساحه قدا باش سنه تتعادل همنا يريتشيش تعيي لسه بوش اشتاحسيتو تندير تا سينا دو سيدا قدا بولشانا دو سويلي أبو زيد دو سياح قيتاق سترنا يتاق أغويتشن يهويو تا ماسو تواحسة ويز ألك ده صابش أربول بيشغل ده قيرم بولشغل نيت مقاط شي تهيلا دو صليل خوش تواحسة تابيد بول بشك شي مخكا ستر لاتا يغر تان أغو تنوح سونيس قيت شود أخوش الله داقا ساسيل وابل نياس نيق باتشو الشينيق وابل بيزر بوغا دقيتو غيتش مخل مسو آورا نيق بيتو شوكتش شو حق مسو آورا ديتو شدورت أخيتو چون دا ديتو نو شولخ أخو بوغا سو قيت شو خوخ مثلا أبو داود سقيت ميكون دالچه تا
دقو أس لدوغن سنخيت سن هوغريق أميل خزن أحبوغ ديني آغور أكسنت حانيا شو خاصن أوغر حالغا شو ياس وحبيلن دينس إباليتيك دينت حانيا يوخش أس دينس إباليتيك شو يوخش يو ألتخيت سن قوتش تيجاها ساتس حقوش داق ديش شريعتسكي آور خر بوصل دين آورا شادق هر حق نيقص بوصل دين هر دو أل فقولتشكم ديتنا إشت وحدلن خلش ديك دربو هق دوها يوشت بوليتيتسكي نيقا أو دعواش بلقيتش باتسحين بو هق دوها إشت قيتو بيانتونا أبو غاد النيس نسبوش هم ده سون إيش بالغ نيس تحوش بوتها ينيس حوش باتها سون خيتر جم تأخيل تنبوسون جودة الجن مثلشتون كنترلير تلوش ما يترك هسا تاهم أتوج ده تشتات ينيس حوش بو ينيس حوش بات بريميرنا خلي أس خبو دبوستم أجداش تو مثلا تعمدوي إيش سوني أبيس نيت سونا سول سنشنا إذ يسنا سخلي حاجل أو همت تحر دوي داش تو همت تحر أولش دك همت تع دبوستم هردش نشتون آلرا هر دنيا عمكشهم دو هر همت توقتون فتوات ايتوجن اللي همت دليلنت ايتوجن او الدين دو اللي بيلقل داخشف شو سو بيسمو بيسني دا سوني دليل دو دليل سو حقا دو دا سمنينش عيول شو الدليل سو واحد ديل شيء سمنينش لهت شو السمنيت اللي دول هم انا تيها سق خوش شوات يبوغ دو سي واحد تديل شيء يشونا دا بوسيم شي بال نيس تاوش خلطامبو نو ايش بيلقل تدوقي نيس دحوش بقال اقي سمنيت النغربو سمنيت دولشنا ناخد اخو التربات يبوغ لقصيص سويلي اتو بالچر قميون اتس دلچروي بيرجل باقبوش بول إنيت إيمين هيت أزنيق هون هدو تسقوش بيرجل دالز دق بيرجل داق ديش هينز هر أش بيرجل داقش هر داقش سكان كريتك شات أس خاطر يا إيش بيرجل إيش خونا أتخدر إزدما هر دوها قاردو تسقال صديتا أرشي زادين подробно خاطر رسكريك دينا فاش поверхность ديتا سدوش إيش أعلم بسم الله أبو غاد حاج لحا أسبير نك أصلا خويا إذا طبيعش بنا قدين خلال شغل نجا توي طول ميقاتشر إيش ما منطق إيه مثلا دا بوستم أعتقد ها دينز دوخش ما دو ويا جور نشخيان شالش يا شو دول قالش سوي زوغر وات تون دالش إذا بنيت مدوي إذا شو تنز ويتان لارور دوتي شالش جور نشتي ولا دوتي تون ديرا إيش ما منطق واجنا إنت بير نجا حلقة أزديت عنده إنت مثلا إنت допустим إيش تاني يقول допустим там съездил مثلا съездить شو حال ديسنا شو повторять да سلاسون تيجي соблюдать دي что هم что идея إيش соблюдать سدينا يو допустим هو تانا ديمقراط دو هردو وجدو يو تقيل عشان شو سادش تقول داش ليل شوات شو ده شو دك شو ده تشادك بريمن إيش момент شيء ترى допустим سمنين قول لتوي يتعدو شو نك تكتيكي أقوى уже допустим استول ما وقاش ولا شبحنش допустим план نقشو موخ برخ بحث بلان الميزة أق بلاننا حلق ولا حيط قمال دير مهتون وجهين صون ديك تدو ويش مدير مهتون قمال لا دقدان ويا إذا بوستم إيش خبوا بالنسيان قاتش ويا ألجا دام إيش بين بالبلخ بحن دلشة يهويز أكوبيرو نبرزنتنا ويبتشال قال إيش تقمال خلرق حيط خلري دقدان أبو خالد حيط خلر الخيط صون 100% نال وردات صون لبهم صوتي إذا جنبه لك كمان ديرشن خلري خاص صون قمال دورون وري عبيد الله حم واترون توتشنا إذا مخاصون حواترين أبو خالد وري الخيط ما دي اشتقاميال إز ديتن ويتشا شواز ديتن سديتن تا دا تا بريميرنا أخشى صوح الخير دويس أسدويتك تاق دقدان وشي تاق أميل دير قويشم إذا تاق حجلا آيلر إشتا إزدينا تاق تنخ وين خوبايد بال قدا خوبايد باليشيو انت دين دول هما انت فوندامنتيو تا بريميرنا قدا خاقونا تتكي برشكولر واحد عم سوي ويدير جتي ريوتو تشي او اتاجيل عن ويشل تيوقي ارماتوري ولنا احدا عم ياسنا استقا دا قدا خدو قدا تو خدير دو الچه ديك ويلا إن إيلرا إذا داستي بخوله
إشتوا إنتربول عبول ناخدي با إنتربول زايو وترقي لرقي هم إنسون دقدوش دقدون كورة كذي فدو أسئلة رحوا داس هلا إسا شيست أريانس تي با إنتربول عبول ناخ بات تير على شوي أبش قوم تي با على شو تقصون إلى رستا أبسلوت نتا يقبر تا مو دونا إم طول ميقاش تي با بروس تقصون دوي خطي أتخنا إبا عندوش إنتربول دا بيخ ناخت بويسون شنو إبا عندوش إنتربول دا وقشلا تقصون على أرس إنتربول دا وال تا конкретно ясность до сих пор есть. Нагахсан хинчи юга ясность. Масала цуган бин болбол хубу элча ишт ибу что вы признаете на оккупе признаете на цуган хупает бахар бу элча сун до сих пор жвак қила да. Чуна хупает вообще қида хирбу. Все как бы это дисервой издой, что допустим как конкретно харду алхум даст. Так дик через следующий хумдарой цуган обсуждать тинаг. Из Украины голвайса дата сельче тергаса поддержкалче тик чудаглур дарер вопростар, что тикше допустим эскер чудаглурду. Так опять-таки энце масала вот Украину нохчичую, ну минимум 800 километров от границы из Украины до Чечни, короче, да, типа минимум 800 километров. Нагахсан тик даже 1000 сакчак эхквалик. И 1800 километров شو الرول شو لا أنا قاحسن تقولي أتحولي دات أتصل إي رسي غلق بيد بوش دلها ويدقاش لي سبولر جاري بيروت وجا ينكروري وين سبولر جار وجا ينكروري ويدقاش لي опять-таки та план нет примерно холи что вейгара допустим беш был бог бы ариангара это силовой тактически правильный план согласон примерно и дahушал там политик юбога إذا конкретно تنخ حبيلجلا تبلديشات وتهردق допустим تخنا допустим زكاز بين بالبالخي جنبولاس بين بالبالخي وتهر продвижение خلق ويقلد بيلجل دول شو حويش عشمو يوم موسى بيلجل دال تامبو بيلجل دق تامبو تاقي شيء أو جوش سخيلشة أقصابر دق عادات وبيروح تايل момент сомнительный وش тактический план гуш ястон правильно холи что конкретно وي айренс дал وي что или وي чудо что за чудо правильно плану или суболар чанаца сон вишек чуяет короче да цам до совели أبو زيد problem أبو غارد أريتا أبو زيد problem بيو هايون أول ليست أول سير دات يو problem دون حاجة حينسى وبريزناني هو оккупированная страна признание он поит цагой Нет, он и поид, Билгал Бехшанс, он Гурбонис, он просто бама босса, политик может дик разбираться, это просто и бог туалам бубошуч, праздновать терки, массана холи, и пять масса поддержки, ёхтен поиди хвиш асо дела, мичар бути, ладно, таган сахил лез, просто когда хирбек джамбула табиса, он может дик там будет сон сахал. Абу Зейд, анис أول تيجي анис أول حارة он поид билбер, عجل анис أول تحمس الدون از اوکراینی و نه چوب بیز میاد 1000 کیلومتر نه بباع بس مثلا 1000 تک نه چوب جولت 1000 کیلومتر عواش مسکو اش ما قوش دو اسیک حوصر برش دو وجه نیست اول اول سواد دون سواش تشو نه اول چوب تو تا واشم разногласия его общая проблема это хаплан да скорее всего олег рона Москва бигер и общая проблема это Москва бигер نه واسم زابرو یا اوتریرو ازرتك بودا ويكشو نوختشو دون ريسكا واد داش سيجر دا 1000 كيلومتر نيس مسكوا قوتش وهوقدو از نوختشو دير از نوختشو ياد ازرتك ياسنو ايش دونا قدروا منطقه اي اسن بودير بايد مثلا حون تاع ظلم ديني عدون اوغر يحون تاع ظلم خلا تاع قيلو هون حي بريزنا دلور درعون ابو زيد تاع شي كوي وشون تاع بريزنا نيتي فسلتش حين خولتش نكو فسلتش شريو عملوش من الحلقة وملخهم حمساير يحنقور در وناشي قومنا اشتبايد بوي بريزنا ترد عليها تمارش باتش عارتين عليها تسواد لقوا بس شوتهم بوليتيكسكي نو نش تاقوق دون من ده شيء حن بوليتيكسكي تاع انتريس الغريات تاع مش عام ده تقيا دون ده حن تاقون حن تاقر يوش مياتي ابو زيد دون جنبو ابو زيد وي بوليتيك واحد شا تقيت بوغ سوتسون ستيش صدلا شول دلا دزدينش ملشبو оккупированный признать на эти дздинаш милшбу элу дарсон Абу Зейда دزدين بوك از بوك كدوغان مصنا كناس تشقش زكا يوش قيچا زكا اسكي كناس قيچا كان مصا چقي سرقي اديلا هرخولش خودو صغينا اسخيتر
конкретно инс худа диешло ой иштач ох праздновать Бога асас аннадион сана лозер дина Бог мадахтаси именно та ич ох хил хумду та ох ой признать дина Богша ишт хилч делат худа инта пайд бома биесо скорее всего alla يسو سوما تتين دسيق بورقيان واتس سو بينا كوبايد نو جنبولات اغوان شباتس دز دين شباتسي بودير دير بو شابرش بو جنبولات مش نرش بو نون دز دين يا تسونو صدق قما دين اين بايرقين بوتر محوق سون خادل دات سود تدم بيشليرين زكا يوغاري وتويتس دينتنخ تويتس دير تصام حاجيش وكوبايد تصام جواب بوش ال غدو ابو زيدك تا ويت نو دقم دين لماتن غدو ابو خالد سون دكسا دو جنبولات تقول لي نشاد كاركوات ثلاث نو لبون سوتش جنبولات تقول لي رسغو امنا جنبولات تو بالخ بربا هاندول شيني بريزنت اتا بالغ بيش خلچه значит تنخ بايد خل بيش مبو يبينج بالخ بروستاك بين خل جنبولات جنبولات غدو شوكسات اخي لو شين تنخ خير بول بايد يا خيلرق بيلقل باقچه الحمد لله انا قاعد بصبنا بايد خل حن خل خيتس والله بالله سخيت نبرت خص خيت اردو جنبولات دشي رازنسيات سوني خمبا شيرواني سا رازنسيات بصبنا عشان بايد خلش يعني حق دشي ابو زيد استعم تدم بوتر برسي بايد حون غوشتا جنزي حون سون ابسنت بلوربات سوق جواد واخين منوتا اذا حون تاع أصلا إسم بالهم نقبيد بكل سقول تعجينش كلهم يازن إيش ديش داش إيش ديش وقت خان يول دون تا ديش دي قدي دع ديستان بدون تأخذ وطبعا هو شعبي منو تحسون هون أبي ستدور داتون هون هي صغير نعدون دا إدوتر وسون لا لوس لكودو أح هنز أبو خالد حوق عقولوش نو تتير إيش باس عشت إلش أو تتين خلش تها إيش تبار عقيدش كبربار ال يشيات عني بوصل تكدون تقدو أبو خالد مبود إيش تتأور الغر دو عايز دون نو حول دوش نح مبوي حول أبو داود سبوا كدو أعوا وانا ناقش شو عدين نقولي اللي لاشتو ما يروح بعدون قل مال دلك دو خزع دون هو نشديج عسيق الدق نشديج ديلا أتساعد العيد القوة مدات وتساعد عن تساعد فرق دون مقردو بوناخ قيت البوش دوش لا تشعتق يتشناه قوان خوش عدون يتساعد إيش تروح رازقي تربوش نهبو يقولي نياتون إما دعوة أبو داود جنبولا تيجا رازقي وريانت وأبشي يا هوندي أتخيون هنت حيالا اللي كان نيسو إيش شرعتين بول تيجا بين بول خبات وتنو جوبي عمويسو هنت داية شل примерно دات تيجا يوروبي بين بول допустим минил хартонш меллю тига يتن Россия айнаш меллю нохчичу айнаш меллю осунамца отцолды она тамшен даси по вывод моирю примерно моду гайшон 99% преступлений шу нохчичу аешшол допустим керсна аешшол гайскаш аешшол юч эмет чачуха بخ или хан минуты или шин минуты ха يقول اي بروبليم شو اس صح اول خينا امنت اير وجري بوي صعبول وجري انت ابو خالد ما قالر امنت اير وجري سون ولي كرينا بوس تاق بحن شاسون موخيج تو ابو خالد ما قال روح زب بوم دينا لد وقت اسكريسيو از مو خلشتو اتقابل وجري دائما فتونس يبوش فتونس يخون بو شو عشو سقوي هنتين زي عيدل دو بو شو عشو سقت انا الله سو يقمتك ديك كل اسمت بو اميتون بدر الديدون يوروبي عشو جلا هو اللي كديرو رمزانو الشن مبوخصو اس اشتال دات دوي اي من نسرونيت بيچه مسبو اصلا مسي допустим اير وجري دينا خيچ بول Турция беш Европа беш сахсон خدا беш رونيت بيچه سونت اي نشغولي كربنا лично сон иштгылы может окечант энисвел хирват ас бог в массе бошон это не значит Европа цадик бусол бошват я Турция ват да якичана ват бог датис в общем табл вежри бой еще та постоянно да она в тонусе бу إيمان شغولي كرينا قصون سير خلي تاق أمانة لردرت تاق إيمان نقولي كرينا قصون سير وجري أسي هنتا بوه حسين سند أتصغوي ومسؤول حلوي إيسون تاق إز حان لا عيقوي وديرو عشان الوقت أورو تبا غير شبش بويسون بريميرنا خلي تأوى تبو أتانجي أساس تاينيني تابو أبو زيد وجري دوقت ديسنا أبو زيد شمنين إلا إتمو بوقيتش دوي وجري دارارا أم تحت دين دعيز يزو وجري ساعات جنبلاتك دم قدري صابر ديو إيه بدو دي سويس 30 شو ويست خوش يسون شق دارتي ونداش أبو زيد خلد الأمال هقع
еще عادي ازاي كده سوكات قدام يقولش وقاعد أبو زيد يجا قاعد تشوف يستولش كتعبوس البوش ورهو يوروبير سوشا وزي يوروبي وو تشينا دين خقيتش وازر دين جينا ور يوروبي حبي ينجول دي عشان دين خقيت شا نس الله وهم شديتا ديتن نيش نيقا لشا بوخش إيو أهوكو تندحل بوخش دي قدو هوكو نوخش يتوح دين ليلدر ميلا يوروبي عشول برخ تباخو أبو زيد إقنشات أمت شوى يشون عوصا عوصي أتشوى قديتشن لدوين شو وتقديتشن هرتق سون ويش يعني دوين خوش واش سوقن لدو أول ويش يعني دوين يتأحدوا لهم خياستواش عشورة سون ساعة تتسوون تسوي والله حسن أكتو بلا سوم تسوون ورا تيجا إتايبهم سينتك خيتا خيت عليه دوش لين شوف شو كيس الدعاء الألوما دات وبوق دات قيتشو إمتك لخسون حاجة يتشا سوسي عقلوا على متك بلاحة أسيقدو قردو نو هو بوق أستمع تدينا الخيتسون يستمع أصدويل إيات الخيتسون سويلي أبجري بسم الله تأقى إبوبروس أبو داود شين قيتك إلى أبو زيد هاي قيتم بوتسو حقيقة حون عين ندس سوق شيء صحيح إذا بيس متر كرغ دالا حين بديوخش يتصعبو خزيك خور دويز دال مولا ديك نقلو شردوه عوشين وي أبو زيد تانو من تاهم إردوس إساسقية نيقا الديرة مدر ديشر تاندش سا يشيندش سا هيتسل سا ويتسقية قيتر داس داس ديش در أعباق نجا داس حدين تخا سونو أورمو إدي جوا شيء أو روقا شيء أو شيء تقولون بو إبهرت أحقي جنبولاتا إذا شو تولديكو مساري الحال ما يدر مهتسون شو دلي كيخت إدادا حيتن قاميال داختون نين باتوش ديني إيمين تون دل جوابا جنبولاتن إذا بحنيق قوبل برا إذا دولش دوت أحقي لادمي داري إز واجني داري إز نو ديتسلاج أس حقينا إسون عتر موسيت إذا سونج ولادمي خيتر باع نودر إز بيخبر نوختي أكو بيرون خلرة تأخك ويقام تأخك جنس دين خلر شيء بروستر تأخك نوختي أكو بيرون خلر أوكرانيا بريزنات درا إذا تعولت جرا عند أشتغنا أوكرانيا دنيا جامسو يقي بتشالخشة يحلت شيء نماني ديرتنا إز بدأت أوكرانيا درجيش إنستانسي بسي خور وون هلش تغن وي تاع كفر دو وي إذا وباع وتاع شتات سدديش تمام ينشش أتمام ينش ده أبو زيد وي عوشين خيش دات شون دات أجا и с религиозным подтекстом дуи вопросаш и хетташ абузай цундер вай цакиеш ту вайши вай хубо қиетшу оля қиет ар қиетсон вопрос вайши мела оля доиз насчет идеологии Абу Зайдар ва кест слушал хетташ ду диня хака асоча расматаца вай идеология связана ума дуиз но вай дақиқош идеология связана ума дуиз راسمة ويستر ورسوا عبود شو عبدو شو راسمة بيتسقيه شو كلاد главное нахчем. Насчет идеологии нашего движения и вообще вопросы, которые часто к нам поступают, насколько соотносятся с нашей религией, наши политические действия, противоречат ли они. Я просто хотел бы обратить внимание наших слушателей на один вопрос, что иногда мы вот сегодня Муслим СС отмечал в своем выступлении, что больше проблема уровня образования тех, кто дискутирует, и в терминологическом беспределе, потому что одни и те же термины, которые на разных языках обозначают одну и ту же сущность одного и того же процесса, они воспринимаются по-разному. Если мы, чеченцы, скажем, говорим о демократии, то это определенная демократия, которая свойственна чеченцам с давних времен. Это то, что здесь мы сейчас вот так свободно можем говорить, а в других обществах так не могут говорить, потому что там есть
очень четкая градация, там, иерархия. Я знаю, просто сейчас не буду называть народы, много народов постсоветского пространства, где вот подобное невозможно. Может быть, на каких-то там низовых уровнях чата, но где говорят о высоком, о политике, вот такого там невозможно. Там есть определенная градация. Для чеченцев, чеченцы это вообще эгалитарное, это значит в переводе равное общество, где все люди равны. У нас не было там ни князей, ни их, ни холопов. Это было эгалитарное общество. Для нас, для чеченцев, это демократия, вот, именно вот это понятие. И это не противоречит шариату. А когда начинает, вот где-то вы говорили о том, что должна быть свободная возможность любого человека, чеченца, мусульманина, свободно высказать свое мнение, что это не должно подавляться там властью или какой-то цензурой. Это же нормальное явление, ничего в этом нету плохого и противоречащего нашим каким-то религиозным воззрениям. Ну, само слово демократия раздражительное, сам термин раздражающий для уха многих мусульман. Сразу вот, и мы понимаем, что это не просто так, что это результат определенной работы, многолетней работы. Еще до начала Первой войны вот началась эта пропаганда насчет демократии, там, насчет конституции, насчет какой-то республики. Все эти слова, они преднамеренно противоставлялись каким-то исламским канонам и опорачивались с тем, чтобы вот именно натолкнуть молодежь на то, что вообще от политики, от мировой политики нужно как-то отдалиться, что исламское это нечто иное. Хотя речь идет об одном и том же. Поэтому вот даже было такое, как корабль назовешь, так он и поплывет. Мы помним, как тот же Умару Исаак говорил, что если мы скажем умра, это угодно Аллаху, а если мы скажем приказ, это противно Аллаху. Хотя умра это на арабском языке, а приказ это на русском языке, и оба слова обозначают одно и то же. Если мусульманин русский говорит приказ, это нету никакого греха. Или же другой мусульманин, который не знает, может быть, в силу каких-то причин, он жил в России, не знает родного языка, и он знает только русский язык, и он говорит приказ, он не грешит, он не нарушает никаких канонов ислама. Вот на подобных вещах очень много сегодня противоречий возникает в умах молодежи. Это не просто так, это намеренная работа. Это какая-то намеренная работа каких-то пропагандистов. Ну, каких мы тоже можем догадываться, потому что таким образом нужно было вести сумятицу, раскол в умах исламской молодежи, в частности, чеченской молодежи, кавказской молодежи. Сегодня мы спорим на самом деле ни о чем. Мы все понимаем, что ни один уважающий себя мусульманин, здравомыслящий мусульманин, чеченец, он не будет согласен с тем, что противоречит его религии, если его вера искренняя. Но если он выговаривает понятные миру термины, и он в этом уверен, что это правильно, ему вменять то, что это как-то противоречит исламу, что он там хочет как-то... Человека же видно по его поступкам, по его жизнедеятельности, по его ибадату, насколько он как бы усердный в поклонении Всевышнему. И невзирая на это, нельзя просто так огульно обвинять человека. И вообще я считаю, что есть вещи, которые вложены Аллахом в людей, они просты, они ясные, вот это самое важное. И когда начинаются вот такие терминологические споры, вот эта ясность, она исчезает с ума у людей. И начинается непонятность. Вот сегодня тот же Абу Амар Саситлинский говорил, что вот никто не будет воевать там за демократию, никто не будет воевать там за республику, там будут только воевать за шариат. Когда на Чечню напала российская армия в 1994 году, даже люди, которые, может быть, молились в жизни там 1-2 раза, не имели знания в исламе, они были убеждены, что они находятся на джихаде. У нас тогда говорили газават, это еще с времен имама Шамиля. Вот для них не было вот этой путаницы. А когда начали спрашивать, ты воюешь ради Аллаха или ради чего-то другого? Ради чего другого еще он может воевать? Если Создатель ему сам вот в его обязанность сложил защиту своего очага, своей семьи, своего села, своей страны. И есть вещи, которые просто по умолчанию, как в телефоне есть опции по умолчанию, ты каждый раз не нажимаешь, телефон уже и так запрограммирован на то, что, ну, как говорится, защита против дурака. И в каждом нормальном человеке, даже у животного есть, когда змея подползает к гнезду
своих птенчиков. Эта птица готова сама умереть, защитив своих птенцов. У нее нет разума, у нее нет языка, но у нее есть вложенные Аллахом вот, нормальные, настоящие чувства, которые его заставляют погибать, чтобы защитить своих потомков, свое потомство. Я считаю, что сегодня вот нам нужно разобраться именно с этим вопросом. Когда ясные вещи мы делаем неясными, путаем молодежь, когда вообще суть идет, речь идет об одном и том же, ну, разными словами, мы говорим, вот это правильно, вот это неправильно, этот искренний, этот неискренний, вот это заблуждение. И таким образом мы сами себе вносим разлад, раскол в свои ряды. Вот я вижу, вот если взять, сегодня мы говорили о конкретном вещах, людям это не нравилось. Давайте все это оставим, ради Аллаха будем объединяться. А чтобы объединяться, вот теперь я говорю об общих вещах. Давайте тогда прекратим вот этот терминологический беспредел, придирки из-за каких-то терминов, которые ты уже судишь по самому человеку, что он подразумевает в этом. Тем более мы уточняли всегда, меритократия, власть достойных. В исламе есть такое понятие, как ахлул халли валь ахд. Это люди, которые именно уважаемые, обладают властью. Это соответствует нашей религии. Мы когда были непонятки, мы поясняем, уточняем эти вещи. И тем не менее, люди, которые хотят просто разлада, раскола, они каждый раз стараются вот это выковыривать заново, цепляться за слова, говорит, вот этот человек все-таки он не наш, он не брат, он там какой-то непонятный, мутный брат, вот он что там мутит, непонятно. Вот эти вещи больше вносят в раскол, чем какие-то политические разногласия. Политические все эти вещи, все это скоро станет очень очевидным. Это уже сегодня очевидно. Это уже то, что просто вопрос времени. Это вопрос просто политической неграмотности большинства населения. Люди, которые в теме, они знают, что там вообще нет вопроса. Но именно вот такие подобные вопросы, которые касаются, скажем, святого для любого человека, это вопрос его религии, вопрос его каких-то религиозных чувств, они больше носят в нас раскол. Наше движение, вот, единая сила, мы как раз стараемся решить этот вопрос. И пока мы его не решим, это вопрос, это раскол, который внесен в наше общество еще вот с середины 90-х годов, мы никогда не сможем добиться настоящего единства нашего народа. Вот это наша глубокая убежденность. И мы над этим работаем уже не первый год, когда мы объясняли, что Конституция – это тот же низам. Ну, тогда, в 90-е годы, его назвали Конституцией, потому что тогда люди вышли из Советского Союза. Они знали слово низам, но для мира вот они, тот же Дудаев, сегодня, вот, хорошо, альхамдулилlah, что он сегодня стал шахидом, уже он ушел далеко в историю. Будь он сегодня живым, его тоже вот так мучили. Сегодня никто уже не спорит с его авторитетом. Ну да, он молодец был. Он был президентом первым, он как бы вышел на путь свободы, он стал шахидом. Но он же говорил про эту конституцию. И он не имел ничего такого, чтобы То есть в его понимании это не было что-то такое греховное. Он это видел как низам для нашего государства. Вот нужно так рассуждать, а не говорить, не цепляться за слова. Какой смысл ты в это слово вкладываешь, а не аналогии с какими-то отрицательными фактами какой-то, может быть, мировой практики, истории. Мы говорим о себе, о нас, о нашем государстве, о чеченском, мусульманском. С учетом этого нужно делать уже выводы, а не стараться как-то везде искать какой-то подвох, какой-то, я не знаю, какой-то заговор. Вот здесь нас хотят. Нужно судить по людям, по поступкам, по его жизненному пути. Мы много раз это объясняли, и я думаю, что все-таки в один день это осознание придет к большой массе молодежи, которая молодежи свойственно быть максималистами в начальной стадии развития своей личности. Но всегда они приходят к середине жизненного пути, скажем, к 30-35 годам, к осознанию некоторых вещей. Поэтому мы считаем, что это проблема временная. И вот часто мы слышим, молодежь не поддерживает, молодежь не понимает, молодежь требует того-то. Вот у молодежи сегодня нет ориентиров. Она их потеряла в середине 90-х годов, когда старейшины, вот недавно был разговор
Зиауди Белоева, да, насчет соотношения поколений, насчет старшего поколения, его авторитета, уже тогда эта проблема была. И в этом же чате она была обозначена, эта тема, когда сказали, что были бахкинах, уважаемые люди, и хейнах, просто состарившиеся люди. К 90-м годам это стало большой проблемой в связи с тем, что они не поддержали чаяние народа к независимости, там многие не поддержали то, что эта война священная, и молодежь в эти годы начала терять ориентиры. Тогда вот за них ухватились вот эти пропагандисты, эти, я думаю, намеренно выпущенные люди, которые внушали, что они просто сбивали вещи, которые изначально тебе ясны, они их делали неясными. Например, для меня, я в те годы молодой, вообще не было никаких проблем с тем, что если враг пришел на твою территорию, я не был знатоком ислама в те годы, и сейчас им не являюсь, но, по крайней мере, сейчас я ориентируюсь в своей религии настолько, чтобы меня кто-нибудь не обманул. А тогда не было даже этого, и не было возможности для этого. Но, тем не менее, не было ни грамма сомнений, что это священная война, раз враг пришел на твою территорию. И я не задавался вопросом, это у меня ради Аллаха или что-то другое, ради чего другого это еще могло быть. Куда ты мог еще попасть, будучи мучеником, шахидом на этой войне? А сегодня уже есть эти вопросы. И глубокие рассуждения насчет этого. И эти рассуждения вообще доходят до абсурда часто. Вот мы знаем Хабашидов, который рассуждает, там есть у Аллаха рука, о какой руке идет. Пока не начали вот эти люди поднимать эти вопросы, насколько я помню, не было вообще у мусульман проблем с тем, о чем именно речь идет. А когда заострили на этом внимание, тогда вот уже прошли в какие-то философские ненужные споры и проблемы. Именно подобная проблема, она сегодня, вот кто-то тут спешит с вопросами, вопросы часто утверждения тут бывают, или какие-то настановления. Вот я просто прошу тех, кто нас слушает, постараться вникнуть в то, что я говорю. На самом деле это очень важная проблема. Делать простые вещи мутными, неясными, и на основе этих замутненных уже, естественных, ложных Аллахом понятий уже носить какой-то раскол наше сознание и общество. Söyleyişim de şeyler. Из всех телеграм-каналов, из всех групп Абу Зейд, Вольчига, Угар, больше всех, до 1000 людей. Адам Хулчига, в основном молодежи, радикальной молодежи, Дидос, молодежи. Абу Зейд, Хуйгду Сахатар. Часто он политик интересоваться, Диашвац, Мунхуш, а как ты можешь не интересоваться, если ответственность фильма Ези, Нахма Буйгун Тябел, элементарно демократия, референдум, то есть в том смысле, что украинцы признать, что у них пейцагон, а это чувел, чем была ответственность, а их изучить, момент. И, например, международное признание, важный цахета. О чем дальше говорить? Если не будет выборов в Чечне, не будет референдума, а это демократические инструменты, как ты хочешь, чтобы мы в мире существовали вообще? Я тебе скажу так, Путин, Кадыров, именно и референдум в глазах общественности мировой, чеченцы проголосовали быть с Россией. Все, элементарно, прежде чем у Джамбулата спрашивать, а их изучить, ответственность мою. Варсон гушват, исторшек мел, это он хажла ваша. Политики интересоваться, это скорее всего, асосо как политик, разбираться, что он политик, дикий, я себя преподношу как политика, из асаду элла асхоле. Я не считаю себя политиком элла, интересоваться, это вариант, я асхоле, юку элла до политика. Международное признание, он буду важность, он цеху ушельчит, нет, он до сих пор цена, приезжу. Признание примерно. Жот долетанцун, хатар хезонцун. Да.
هنز أسخبو هنز مثلا سوي شو مسو أو صحيح الدول شو صون شادك دويز أسباغ دي شلوقيت أو سو بوليتيكو سو إنفورماسيون بالدك بويس سون سو تملو أو سو عالم سجوا ما سباغ يستاس سنة أتوچن استلويتش بقول تون ديرا أسا إتله تون كونكريت نخطس البريزنانيات مثلا البريزنا تنوي عادينا داس بريم بقول هاي بدينا الديجا تحقا تون بايد لخش مويسو داس بايد بلحسون خزخيت بريم دا بوستيم جنبولا كاك بوليتيكو مثلا أكيد بوليتيكو لها أصلاً خود دلا جنبولا تون خوبايد بتيجي خوش شقوة سوكين خوبا قائمين وتأتي بدأت إنه أبيسن شيء دلور دات بو شو كاك بيت برينجل دات إجدوت عن أو تعوير خروج يعني أبيسن تقول ده أصلاً سيء شوات خاني أجت بوليتيكا ياتون سكريسو كقوله زين توقع ده تصومش ليه شو مقوات سو برتنت مقوات شو والله وات بريم قوله سي وبشي خانيات تون سي شورو غلق شتمي غلق شت دعتي سنكر تشلش تقص قوله أقشادك تاع إنترنت شو دوسك تصومش ليه ده غير طيب تنديرا إيش شادو خمس $5 ده تصوم ورا سو خيل روات بوليتيكس سو خيل روات تملو شادك أدنى ورمين خيل روات سو قوله إجواب بس دل الخيطون القينا كل نجاح سن إشارة كبوليتيك ديك إزو تشيتين إشايل الخيط رستات وليلو يشك إزو تشيتنا بوثا مودحوي الحمد لله سون خسقية الدقي الحمد لله إنخ بول الخلي إتاع دشون نجن سؤال ولا إتاع جنبلاس أمال دش مستياس كويشن إذا على سؤال يرون إن شاء الله هنت مثلا حاجة جنبولات هنت مالدي رجعت نجرامات نيجي أشوف بخير ديرس كريسو ده الدنيا تقول شيء حاجة دو محقوش ما ده سجى إذا جت تديش قلت هاي جرامات نخريس هاي نجرامات نخريو شيء مدرسة جمتى هو بيحيوه شيء كريسو دخول بالشان هنت كبيقام دقة وتقوم إقام حقيقي سخيلشة صار بدرجة ويش سخيلشة ده بوست مليون سجوا حوت إزر تجو مثلا إزر تجو قا نرازنا نخبق مثلا تبش قندل بو تبش ملدوي بو تبش تام إيمان غيل بولش بو تبش دين الغيل دولش بو تام دكتور تام توان بير بولش مثلا تام تاريشيت إن أرق القهوة تبعه سجوا أرق القهوة شيء دقة كده خله تاق بعاس القهوة شو إقام سارخ تقية تحه إذ بعاسك وليلاش دقة نسكريش وإيرن خردوي ده الله دو عشان تين شادق ليلاش تلهم عشان يوصل يقرأ تسا نتا برادو جاني خيري ألشا سكريش وبرادو جاني خيري أحسس تاق ما يوم بنا هدو هن صدا بوستيم خلي تاسو أيتان وبروسي جاي خلوقصة بريمير وبروسي كبوليتي كده تاق تصن بريميرنا ده تام إشت إناخ 99% إناخ بلحها كان إيش أشقيش ولا عبي جربوش نيس ولا خارج ولا عبي جربوش شو 99% يسر يحسس كده خلي تان أول تاق непонятно языке объяснить да диез алхиетсон. Это просто нахти паза му объяснить дичкиетер бартивиш. Хара ачкиетер букош алла. Ушкиета цахиеча ушам там профанш бони не понимают это бяхча, чуна укерду алцахиетсон. Ишташадол чада лехтерду алхиетсон. Цун дера тосан болчана цам разработать да диез да сажал олилаш хара душон. Так то цахиет боша шо цабайса гюстер вала эшталил дича تقيتر خا شو قيين ورمداتي تنبولي قوم وبروسخ شغله يقام قيتر تخشي أسا إخر ما يشو تا ستاتستيك إيدوسن هويدو إن допустим قوم يقع примерно допустим شو ميل دويشتو إيش دويتك ميل поддерживать тешту إيش بوغا إن شو как бы сдавшего программы إذا поддержать إن شو تيح там قهوة قردوش ميل نخبو تا إير نخصون شو واجنا دو إز ذات إير عدن أتصل دخ نخصون تسقو تسقبا نسي قادون دغير شي يدير دل شغله Son zaterja nistjana 70% arens bol nachboy noch chbushnas buytsh shabol noch 70%. Sa просто doch khita doch alla de ons abor bosh nachboy arkhit son ist kushto behaldo comfort dat ziga примерно там gal en si yoch no ile tam doch khita doch ile wiedersh qaqiya dies khit tam sa son khita ipachalt ma wa dat so san starta wahte chena timbolek rota frustam so starta muttaha تاتوام خل تاريوني رزبان بيتين إن جاهسان خلاتين بول ده ناخ أتبرزر بس أبتكي بولر قام قيتر دو واجنا بولر قام أسون تجينا وطير أي إيشر شو تجينا سون يطول حلق الإستوري شو تجينا سون ده بوسم إيرداني العبغنا شيء سيري العبغنا شيء تورسي العبغنا شيء تأبح كان هم دين سون تجينا تا إيت تجوين خيرو أسجوين خيرو نو هم دين نشتو بولر نشبو أتخنا يعني لا مساس حاجة تنطش على غير ولا حاجة إيش على غير ولا ده يناخ أرب ولا
уже قيوق разница государства, да, 100 лет назад арболлаш قيدом гена бойла примерно 30 лет назад арболлаш жим уллебу примерно 20 лет назад арболлаш жим уллебу примерно холе иш да хадош моду яр да свайн та чувствует да мосу да яком да свайн хулш леч да халкош до бирш допустим арианс гушту сон иш мокош до примерно шей махс бал мелбу اي бал تقدر уже на автомате до شا بيرن هول شا حلقي يعني المتجي تين привязан السولشن شا جمولشن ما دوي شا أدك ساعة ساعة كراسة نقولش ما دوي ده جام شيء جمولشن خير شكله السياسة العجز ده شو جدي общем короче совели да ишь короче да يقوم دقصة что и простой нахбат на простом языке объяснить это ишь تقيتها شو уже دوم да короче холش تقيتها أبو زيد أبو زيد خاطر درس أها ويسقى بريزنا دين داس اللي راح إن مثلا دودا دينا وشينا زكون دول грузинский عيد لو بقمسة خوردي غار وبريزنا دين خلج إن سوقشوا حلو تانا أبو عمر وسستلينسكي تشوت يعشوا ديكلورش وجهت دياش دولا أفغانستان العيد لو وبريزنا دين خلج داخشين قاشتات وأمريكي بريزنا دين خلج داقي ساعات بتشالشكا وشاش بريزنا تريشتغل مداق بريزنا دو ألا يخلج داق بريزنا درسه خولي داق خير دون يقام يوغ دوق كونت قالوا الغلون داس أمريكا وهذا شون في راس خشوا غروزي اشتخزير ماتون أفغانستان خزير سون بريزنا تنال أسبوع أوبشي بي يوروبي كيكتي بتاع بريزنا إمام سون دكتور يوغ أوبشن بريزنا أفغانستان سألا دكتور سون أمريكا سوتيات سوولون هنا تيا أدم هوتور دو كيجينا أصوبن هوتور بونداج قميلن حجوزو هونشة ديسخا بوليتيكا سقيت بوش عمل شو باهر بوليتيكا مسهم نخيت شون حوي عن شقو شو بيدات وجاي قزي بيرش دول حال أناليز تو خيعون سقوز حوي أنا قايت شدو قزي بيرش وجور حالها شي دانا بعني عدهم تقدر العشود العسير تسعسلو شي خاسون بيرش تعدا غير تعدوش دو ورس دال تعايش شي وين دا لورد هو شقار ميولش بزات فيستن خيلج نان ما يتون نان يات بيري دول دا يشول شالج مبارخ اون بيغ عشي بوغي عيدلو مو خير تاق ازوي ودير ينوحشي تغلر سن إذا دو إشتا دريز تاق ينصحونا قاشرة مديك خينا قزع أناليز تو بيري عدك كاكني ورستايد إذا شيت قويت شرع عش نرمال نسيمش كاخذ شيء نوحشي موات بيج إنسران مت نش دوش نرمالنا حلقي شدو بيرش يقول ترى شين خيتك دو يقول تر سيس واش ساعتر دلي تدو يتأخونيس خيتي بوصل الدنيا بس جاك بلان دوت تاولونا سو تورتا ماجيك اللي يلشور تيدم بورس كيجيري نخبات شو بيش حلق إتشال حبيخناش يتقشوا حبيخناش بريوش الشة شو ملل ملديوجات أشوا قاتش أي بقي شو قاتش وقت عن شين قاشرة حبيخن بر نجا بيسقطني صور إتشو أشوا حبيخن شان يقرأ شورت كسقني صور اتشنت أزوي ودير إيمن أزديتك نخش ماجدك دوشان توريتك ماجدك داست أزديتك إيمن نخش ماجدك دو إيمن نخش وش حبيخن ماجدك دو إيمن تشوحها إي شبرش أرسن تاشو شيشو قشو هالحبيخن مولد جارت شو شيك اتنز وي وديرس что الدقو برشة уже تا نخش общество خدخد بوي يخ كده سو طلول الچه هوكن بيش سنگادو اش سنگادو الچه اي بيش تا از ماجيك جوش تاثر تاق تاچو تراز نهمش خزر از اتعو وروقن او هوكن اخيلا ووكن وشخلا الا اي ديغراداتي اذا ديغراداتو هو اسيميلاتو لسنخ إذا بيلقل ديلر صون خلي أو ديانا تامشين خيتا ديلا حقن كان تجر هرمو دي الخلي أتصل تامشين خيتا общество سا молодежь انتها يتجاش حلقة يرى زانتي أوليه توقي ترسو تقديلا سيد يزول يعني إشتار بخشة عن خلر يعني قيرة ولا رصدي سويله أبو خالد شو وقت نظام دروش بوجه
دريكيش قزقولدن شيء ولدو جو ديك دوشين تورسيا شو يوروب Mamo, Mamo, ديتوي вопрос. يو قيت خيطرش دا يو خان لا شنبلا تتيح الخطة دي درقص عم درقص عم دوي ما قدر يتفتح زيد أرواليتش أروالي شور هم دايري سمول أبو زيد خاطش يبشتغل Buhari, Abu Zaid ali ta so in diesen chucha diesen sorez weg hudu هم تعدوشنا دعور دبوك دو دايم دعنا دو أتمن قيس إرنهم دو عايشة كويوش نو تعم دو تعبوا شاك دلور دو تشتل هم شغل راح قينش بوشنا ديش إز جوهر يا ميجا دكتور سويتسك سويس دعوة شيء دوزنش قدي يسيوش واتر أترسي شوحتين ولا تو بيان بويد بوحتين شو مثلا بالبوش بويد بيرسو إيش شايف وتحس يردانا قين حلو مصر هذا إيش يصون ده هروما تعهم ما نيس هذا بيز تعشيكو يوشوم دعوان ديش أتصوم نبال قوتش بك يهم أبو زيد مبوخ جواشين تاع تصير عادل بالق بك إيش شاتي تصير أدم دو نتصير شاك دلور دو شومش دو أرنا صغير شلون وأر أدم شادك نخشوا إرن دو بوك إيش تبعاتوا بس بربزيتنا بعدهم إيش تالا مقر داستهم نقوز بيت خير بوش بو إن شاء الله هو جنت ريزون جنبولا ديرو إز إيت خلا طاخلا بعخلا إزر خلا آريان خيرو إز ساشي كويات صون شداش بويا صون وش بو أس أوبشن بو أس أوبشن أصلا نيت بوي تتعبوا بو أس شو أبو خالد جنبولا تيجا صعب بروس بريسين تلاقي خصو مقدري وزري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم السلام. أبو خالد صعب بروس دوك بريسين دديش أبيزات إنه جنبولاتي درقص مقدري جنبولات كمستو إكنيك مستو غاسك ما تعمقردون وداش مسانا أو كوكازا بوشان دهايت كمستو إنيك مستو ناسيوناليزم بو وبروش دقل تاع تعالج إندولا قايلخ تاع حيش شدوالين كارتسن вынимают эту карту и постоянно нас упрекают в национализме. Я по своей жизни знаю самые демократичные, самые демократичные, самые интернационалисты, нохчих или чеченцы были, я знаю. Все время вот эти наши соседи, особенно когда у них никаких аргументов нету, они нас упрекают вот этим вот. Постоянно где-то они... И сегодня прозвучало в беседе у нас, кто-то там говорил про национализм. Национализма у чеченцев никогда не было. Если кто-то выражается как националист, да, здоровый национализм должен быть у всякой нации, потому что уважение к своему народу он подчеркивает таким образом. И вот объясни вот это вот, что насчет национализма. Есть у нас национализм чеченский или нет, Суэлю? Мамуд, ну, раз ты задал на русском, у нас, конечно, есть небольшая там, вот, по крайней мере, то, что мы знаем по соцсетям, небольшая группа людей, которые можно назвать националистами. Ну, ее не может не быть. У нас, наверное, есть любая категория людей в небольшом количестве, любая категория людей, как и в любом другом народе. Но если взять вот по большому счету, я не сказал бы, что чеченцы отличаются таким сильным какими-то... Это есть такая... Есть стереотип, что чеченцы какие-то националисты. И этот стереотип, его создавала именно российская пропаганда. Вот они там в любом случае за своего там заступятся. Это закрытое общество, это люди, которые там не готовы, не разбирая свое право или нет, там встать за него там горой все, как одна семья единая. Все это стереотипы в чеченцах как раз таки в большинстве именно такого нету, в отличие даже от многих соседних, более малочисленных народов. Именно по своим, даже причину своей многочисленности. Чем малочисленный народ, там, естественно, какие-то родственные связи, они все уже.
то, что я говорю, может подтвердить, что это так, и наличие среди чеченцев очень много инкорпорированных в чеченский народ иноэтнических групп. Это первый факт. Второй факт то, что у чеченцев были лидеры национального масштаба не чеченского происхождения. Если бы чеченцы были бы такими националистами, какими их там как бы сегодня клеймят, то этот факт был бы невозможен. Обе эти факта были бы невозможны. Поэтому нельзя сказать, что вообще нет людей таких крайне националистического воззрения. Те же сегодня, как их назвать, я не знаю, группу мы знаем, да, там из нескольких человек, которые вообще отрицают религию, там занимаются богохульством, говорят там какой-то арабский божок, говорят, что чеченцев своя религия. Вот эти люди, это не то, что они националисты, это, ну, эти люди, которые вообще немыслимы были даже несколько лет назад для чеченского общества. Но они есть сегодня. Поэтому, в общем, я отвечу, что по большому счету массового явления такого национализма чеченцев нет при всех расхожих мнениях. Просто чеченцы, они всегда выделялись на Кавказе тем, что чеченцы, как бы это правильно сказать, ну, всегда они были на слуху. Почему? Потому что был особый социальный уклад. И у соседних народов они туда больше как бы переселялись для реализации своих возможностей. И поэтому чеченцы, они задавали тон на Кавказе. Сегодня из-за того, что было так, вот две последние чеченские войны, Кавказская война, мы знаем, основная тяжесть на чеченцев шла тогда тоже, вот именно, по крайней мере, в Северно-Восточном Кавказе. И если на слуху знать, что он как какой-то особый, знает, что он о себе высокого мнения, да, конечно, высокого мнения, если ты делаешь какие-то, выполняешь какие-то особые задачи, особо трудные, то, конечно, ты сам себя не ценить не можешь, не понимать, что на тебе лежит какая-то особая ответственность, какая-то особая тяжесть, не можешь. Но это вовсе не значит, что эти люди там являются носителями каких-то националистических воззрений. У меня такое мнение, в общем, Мамут. Мамут Дересуль, националист, если мы были бы националистами, то 25 лет мы имаматом не правил бы имам Шамиль, а также из других республик мы приглашали знатных людей, чтобы они рассуждали. Но есть другие моменты. Так-то... Смотри, был эмир Хаттаб, было много других эмиров. И те же даже во времена имама Шамиля, там был не просто один имам Шамиль, там многие военные подразделения особые, и их возглавляли кабардинцы, дагестанцы, татары, турки. То есть среди других соседних кавказских народов такого обилия фактов я, по крайней мере, не знаю. После передачи Хэттерша Дукулдер, Китамасия Хаттер, знаю, поле мнение Алмега Верес. Ой, вот, видишь. Su noqçemas lazım bulat. Sacim şinqa minut ya vistri was sen khiyatak ol tats vejer duqu masit ded her efir khiru el düğün da sat zayni bürüş izde Allah her al işçeyn khiyat uş khiyat boş. Tamnen yet axçumnen et etoyzuş so yes ahmaga ha erder qasno vay noqçemas. Ладно, он нахуяшек, мы выводом все их это завеча. Naquyashig wallah la işte şu Urban's els dikrietsun trouws wa khil boguma dal diken doil busal nega bart sabol bart biezere sam busal nega nura is dikuma do maslahati uma do de la bart bo shul sagga sanshin sagan yo qido dela idowa
دوي خاطون ناخ صع بيحكي وبو وجه بيحكي واتس بو اشتانياس نس يلشا مثلا تعديشن سجي تعمل إدو دو أصدو ويتش خلشا قصدين أحبال نستو إدو ديش بيشوناخ بو يشمل قون خيبو تير حال خدوين شليل تاني وقع خدوين شليل تير ورداس ملوينا ملواحقن دوت إتون كسشا أتوم يقي بول نستو إس خوش سخيلشا أز يقي سجا وبشي غير تتسويز الخيتسون أبو عمر والله وردا والله ملا باش خوات يهم دوش سخيت سلطانا سو حدين دول قبيلة سو دي صح دوش شو خوديش أين هيت سو دقائق نيرش بوك إتسون جو دخش جو ألدون هما خيترسون شا أتقول نستو أريقن العال شونا جواب خيترسون سو شاشين دل وين دل جواب خيترسون ونوحتي قوم проблема تغن حيحشا شرشكا حيحشو начале 90-х дүйн да хаяны проблем. Амванюки ди харси хар нах югорч. Хокуман охол боч бол нах югорч. Тасосан но сак халха вала асса хоком дойнш лист иш воятса. Хунд сун хатсу охолочи. Ишта белаки ислама дикнагу шу дикка ту хазбол бешу блогеру. Убежденно бо осо нохчи нутринник проблемы, вы ночи комду сак аргир юкмет фьёш ват из ишсеузер бахняха дуку галч дила мек дилен сачинг ишт претензии шолох дин агуре дус дин агу соншинаха и гил қиятам бол шу гил қиятам дахкач тритейско судьи суна ишта некомпетентных эти ислама ой қом югорхум лигел. Да, конечно, отлично, он блогер, но это вопрос, и докшент, и летен мэр, и да-да-ха, ну, дикне глушу, ну, из-за ой поощрять-то, но хидик, это харватер бо осчуга, мелджоса мартан шейрхельча, нохчи қом, ило, телец харватер, маршер дикум. Сонде жамбулата, и Абу Умара, милла Умар, Абу Халид, биеват, أرها ويقومهما تنا داس ليست ديش أتخيط سون سمنيني يتا شولا سويت زيني بيلا مجرش إشتا قصناخي ويقومهم دعدلا ويهون حيث دويتا شيخابو نيسابو سوتسو تيح ويلو نجحسن أحسو خارسو باقاها ديك دو سو خارسو ألا سو تيحا سو أش باقاها أش باقاها سو يوغيرو سون دي وجري هرهم ويجا ليستلو خيلش أبو عمر شو يعني دي صحته قام يلدينا هر ليستو شخيلش هر ليستن شق دال خيردر إتايب قام يلدح إز ولا يلش يجر إش لقر ولا يلش يعني حق يو سوا دي خر دقصة سنة سوى بوصل بشيجا أخ مصلحتي حكومة ناشي هرهم دوزة دو شحال دو تحق شروم دوزة دو شحبه كنا دوزش دو تنديره شيء بدره موقوله سجن شيني بيخبردات إشتمدو وجري ده ويس والله نسألش دبوش هو مصر شرشكها إيوين مل ألق مكرين سونا ويلجو نسألش ويس نقوم نسألش ويمودو نصير بايشو هالدون ده يوروبيرا تان مصر قومردو حد ويت حير ده جلات يعتيلوش سنة طولوش زشيتلوش ويسن دهن قام ده صودنيان جوا ويك بريتندش خلصيز ويه كي قوت سديس حمودوي ده وي تانداس حاوي تاهمش ديسن وي تانا بودو دادنا وي ارباقم بونيت مو بوخا ميش بيوش بوخا سوتيا ان شاء الله وي بور الله قربان سوي داغيرتر دوستلuk سويلر جنبولات بارك الله فيك أبو هارد ده سو كوزع راحت قوشت بوش بوجش بيستخلتي نبى من زين يلير دمنا دعبه هوش بيش دعبه غيتي بيستخلوش بيش بيستخلتي أبو هارد وشك شاي ميكروفون دي تعش ويستخيل سا كورتك دوت خاطر دي بركل شي نصيحة دي تدي بشري هنجز جوا خاطر دي شيء السلام عليكم. جالي بيجدي كهود
مشغول بصحات ديدر جنبلاتي جنبلات إنز إتعلم يتر وين مسألة جو عشتا وين مسألة أقا إنز تسيل تسيو ويو دات كيف برسناجري ويتان أبسوش دات منك تقيج كل منا حلو اللي يسود سنين توليلاش تكيل دبوا مثلا تعطي تلويتن هيل خلت قايدة هيل شيء تعمل شيء تخيترش خلق توليلاش مثلا باوين الله نقول خاص ونصها دات سنين بين قيم يقي أو ول ولا السلام عليكم. إدوتك جنبولات هم دقدوي إن من إساقوي تزوي شو صد كنت أحسن وقت إدوتك دوي قبعا دقدوي هنس خيت رشيت وليلة شو هيل دوي политический إدوتك هم دقدوي هنس نايغان دول ديش نايغان خاق ديش جنبولات سوش دو دير دو دوش ديتس نما دوش دون دوتش لاتش دوش حين غيرتك بوا جنبولات كوارتي دك دوي هنس عزنا مثلا أقومان أزجاش دي ده تعصويت بو إجر شا ياش دي ده أقومان أهلا أصلا يسين دوزيت بوغناس الله ريسول دير سون سيحقاتون جاتش دل ما داتسم دو جاتش دلور دوچه دوق جاتش دي حقي دوش باغي اسم دو حقي دوش دوچم اسون جاشتين بوش ديلر وات عداشين دينك ديتستين نو جاتش دي جاتش دل سوسون دي ما داتس ما دل ديتش problem ومالر أو أربعة قوم نقبل تود أيو problem تسنير تعتو تسدش هم دي تسديت نقطة سو سيقع هالسنة أردون سو دين كرور دقولس ملخو دون يتصوت العدو ديلا داتس أتسير دين عدو ديلا وديني حقات شخص حدوش دقيس دون هاي تا أو شو مدرك دون نيك دير مو بويسيت دون يتم نمين إشتوي خوب شعدون أو دينا إغاث سنغينا دون ديلا هنسي ورشو قتق تانا تسبع مسبوق إزما دوي ورشو إزنا političkan pol. I boš. Играть нелдервert neer تعييخت دوتسو دومنا. فكا вот это вопрос вяш دونا حول أسحست دون توقت عدان شردر إذا إدلو بكونك شعلا إل شو يقو إيقت نير دومنا إدلو بكونك سويق دومنا كدا تسازدايوش سيبه دومنا كوميرو دومنا إدلو دومنا دما دو ويش دو ستيج دومنا دي ستيج دومنا أتمنى تعدونا أدمينا يونس تعدونا فريجاتو راسولي أدمشور يوم استلقوا تسمدين على عيوس تربو يقصيدش إنه ينبيش كربو أدم دق مدوي قام دق مدوي دونا أتمنى شقي غير يعتباس دو ما تصغين يو تصدق برت بيتشنا عنا ناشي قوم برت باش بورسن إيمنا تصدق برت باش بورسن حوت رسورت دو مسوش إيمنا تونس بيتش خير بوش تونس بيتش خير بورسن برت دو إيو الغيتسون بروبليم دو Ассаламу алейкум. Хотел бы пару слов от себя добавить по поводу, вот кто-то говорит, там, националисты, там, ученцев есть, нету, такое говорят. Я вам поясню, я сам родом из Дагестана, я вам поясню, почему некоторые так говорят. У нас здесь многонациональная республика, и вот вы даже в чате вам удобнее на своем языке обращаться друг к другу, там какие-то обороты речи применять на своем языке удобнее. А тот, кто не знает язык и вообще самих чеченцев, кто плохо знает, они со стороны людям так кажутся. Поэтому как бы кто бы чего ни говорил, адекватно воспринимайте. Там ничего такого абсолютно нету. Тот, кто знает, он никогда в жизни это не скажет. Тот, кто чеченцев на самом деле знает. Спасибо, брат. Я тоже часто находился среди иноязычных людей. Это, в принципе, всем свойственно. Легче говорить на своем языке. Вот я среди курдов здесь был. Они часто забывали, что я не понимаю их языка. Говорили, но я не знал, что они говорят. Но понимал, что у них никаких плохих намерений нету. Но если даже были бы, я не распознал бы. Они могли сделать что угодно.
Поэтому, может, такой дискомфорт, наверное, создается у соседних народов, когда оказываются в кругу чеченцев, они там на своем что-то говорят, забывают, да, что есть еще человек, который... И вот, знаешь, что вот интересно было, Джамбулат, я извиняюсь, перебил. Смотри, вот я 2 года назад вот приболел, оперировали, дома лежал. И поэтому у меня времени много было свободного. Случайно нарвался на одно видео, на второе видео чеченской компании. Я когда она началась в 94 году, я только 1 класс пошел. И меня как-то затянуло. Я месяц дома лежал, и меня затянуло. Я полностью каждые битвы, где какие... Ну, все изучил, меня просто затянуло туда вот с головой, ногами затянуло. И вот читал я, и что пишут солдаты федеральных войска, кто был, и что писали сами чеченцы, кто участники тех событий, очевидцы, что они писали. И вот что меня вот поражало, вот настолько вот и духом, и всем вот просто вот как будто я единственного языка не знаю, да, вот так остальном все как бы один народ, вот так можно сказать, да, вот один народ, может быть, неправильно будет сказано, но тем не менее, как бы братский народ, здесь сомнений быть не может. И вот смотри, вот не сочти ни в коем случае, Джамбулат, там, что умничание там или что-то такое, я понимаю, наверное, тебя уже и другие все свои земляки, наверное, достали с этими всякими вопросами, но все равно вот волей-неволей, вот слушая, смотрю, я очень так глубоко посмотрел, просто многие не понимают вот этих вещей, потому что они не знают вашего быта, через что вы прошли, какие, ну, они немножко по-другому смотрят, поэтому я немножко получше это понимаю, и у меня вопрос такой возникает, Джамбулат, смотри, да, я с многом чем-то согласен по поводу Закаева этих, это может быть, конечно, не мое дело, но вот во благо, как тебе сказать, вот слова подобрать, вот тебе же не надо там с ним о чем-то договариваться или там что-то как бы на его волне идти. То, что придете и шариатский суд, и все это, то, что будет, наоборот, независимых, еще несколько грамотных собрать, как-то не будет ли это польза, наоборот, для вообще общего чеченского всего движения, и вот как бы единомыслие, чтобы было как бы какое-то начало, чтобы одно было. А там уже дальше потихоньку по ходу дела отсеять. Не получится это, да, или как? Может быть, я что-то недопонимаю. Смотри, вопрос. Он видит по-своему, да, вот. Его не переубедишь, что он не является преемником, я не знаю, последних ичкерийских президентов, и что только с ним мир должен говорить по чеченскому вопросу. Вот бывает, может, это он искренне так думает. Секунду, Джамбулат, смотри. Вот хоть он и не является, понятно, но тем не менее все мировые СМИ, он там везде как бы, ну, потихоньку же можно, это же не его отцовская должность, даже если он сегодня это считает. Поменять как-то, ну вот как-то мирным путем, ну невозможно это сделать. Да? Почему вот эти вещи такие, вроде бы кажется мелочь, но это не мелочь, это огромный, я вижу огромный камень преткновения, который мешает, вот, сильно мешает народу. Вопрос, смотри, Абу Амар говорил, что мусульмане не дают власть тому, кто его хотят. Вот, тоже есть противоречие. Но человек тут явно себя навязывает чеченскому народу. Ему чеченцы, все авторитетные чеченцы, которые прошли через этой войны, они говорят, нет, мы тебя не воспринимаем в качестве избранного или даже не избранного, единого, кому перепоручили эту власть лидера. Ты один из политиков чеченских, авторитетных, может быть, известных, там, или как бы там ни было, но ты не являешься тем единственным, за кем народ будет следовать, и который народ позволяет или поручает, чтобы он говорил перед народом. Поэтому вот все-таки вот этот конфликт, он есть. Этот человек нагло хочет себя навязать, он с этим не согласен. Кто бы ему это ни говорил, а ему это говорили очень многие, очень авторитетные. Он, вопреки этому, он и его окружение, они продолжают. Мы же не говорим, что мы являемся властью. Вот сегодня Ислам Билакиев сказал, что вы как бы 4-й проект, да, как проект, да, мы обозначились, политический проект. Их может быть и 10. Но мы не говорим, что мы народно избранная власть, или у нас есть преемственность власти, что мы говорим за весь народ. У нас есть свое видение пути. Мы идем по этому пути, и мы надеемся, что он станет интересным всему народу, что его поддержит. А может и не поддержит. Но это нормальное развитие. А вот навязывать себя и говорить, что вот я власть,
это создает уже конфликт. И я уже объяснял, что яблоко раздора стало вот именно это желание. Пока он не отказывается от этого, всякий, вот буквально перед тем, как ты задал вопрос, на чеченском языке мы говорили, что нельзя согласиться, почему мы должны говорить о единстве, что вот единство достигается чеченского народа только единением с Закаевым. То есть если с Закаевым мы как-то договорились, у чеченского народа будет консолидация, единства, а если с ним не договорились, то не будет. Как будто чеченский народ это Закаев. Если мы не смогли найти компромисс между политиками, политики сегодня есть, завтра нету, ушли. Народ же есть, от народа и нужно искать единство. Поэтому, мне кажется, мы сами себе усложняем легкий вопрос. Вот перед этим я на русском тоже выступал, что мы, как в религии, мы легкие вопросы делаем себе сложными, путанными. То же самое вот в этом легком вопросе мы сами себе усложняем. Выступает он перед СМИ, известно, что это что-то должно менять в отношении чеченцев к нему, что ли? Все-таки субъектом является сам чеченский народ и авторитетные люди этого народа. Понимаешь, брат? Вот в этом есть и сама суть вопроса. Джамбулат, салам алейкум. У меня вот один вопрос к тебе. Тогда, если получается, если у вас как бы вам нечего делить, то тогда ваша партия создана от ненависти к Закаеву? Конечно, нет, Новчик. Почему? Наоборот, это партия, которая не имела никакой ненависти ни к Закаеву, ни к Идигову, никому. Старалась объединить и, поняв, что это не получится, она просто делает свою работу. Причем эту работу делает во благо своего народа, не претендует на единственную, скажем, инстанцию, как это сказать, на инстанцию последней истины. Мы делаем то, что мы верим, то, что нам кажется правильным. И если на этом пути у нас какие-то успехи есть, ставим ли мы препоны нашим оппонентам, какие-то практические препоны где-то, оговариваем их? Нет. Клевещем на них? Нет. Клевещет ли на нас и ставит ли нам препоны? Естественно, да. Есть ли этому факты? Да. Почему у нас должна быть партия, основана на ненависти к ним, когда мы абсолютно им никакие препоны не ставим? Вот он где-то занимается, там, тот же Закаев, я не знаю, популяризацией чеченской темы. Альхамдулилlah, мы ничего не говорим. Но когда мы идем, скажем, в Турцию, встречаемся там с черкесской диаспорой или с членами турецкого правительства, туда идут непосредственные звонки от самого Закаева, от его ближайшего окружения. Занимаемся мы там сотрудничеством с Украинской Верховной Радой, туда идут кляузы, жалобы от ближайшего окружения Закаева. И тогда вопрос, кто вообще, какая партия построена на ненависти к кому? Тут как раз таки обратная картина вырисовывается, если рассматривать факты. Ну, вот чтобы в дальнейшем избежать, чтобы этого не происходило, ну, не лучше ли будет вот как-то поговорить, прийти, не знаю, какие-то выборы, что ли, я не знаю, как это сделать, ну, как-то по-другому легитимизировать, что ли, как эту должность, либо избрать его повторно, там, как-то что-то такое нельзя ему предложить, как-то об этом договариваться, вести диалог в этом ключе, все-таки он пользу какую-то приносит, может быть, не все так хорошо, как кажется, как он обрисовывает, может быть, там какие-то другие интересы есть. Вопрос, подожди. Джамбулат и Бартмашуну маси чараи дичен ала вахаль массу аур пири избрать вахайсан шадик дахайсан али. Да, вопрос сейчас. Это Абу Халид мне напоминает, что у нас мы ему предлагали абсолютно следующее. Вот, скажем, ты наиболее публичный политик, но к тебе нет доверия из-за того, что у него были там наветы на Доку Умарову были наветы, на Шамиля Басаева были наветы, что он действует по плану ФСБ, там, на других политических важных лидеров были наветы, а подковерные какие-то кляузы, их просто
нескончаемое большое количество было относительно Яндарбиева, Арсанова и всех других важных политиков. Понимая все это, мы ему сказали, ты где сам виноват? Вот, спустись со своего трона там, который ты сам себе нарисовал, спустись на землю к чеченцам, скажи, вот, извиняюсь, я здесь был виноват, а здесь меня оговорили, и теперь я готов как бы на ваш суд сделать то, что вы хотите, и пускай народ сам решит. Если он решит, что тебе больше не нужен, ты уйдешь. Если скажет, ну ладно, при всех его ошибках, он честно признался, оставим. Но он побоялся этого тогда. Потому что если это будет не то собрание, которое вот сейчас мы тоже, почему мы туда не идем, мы объясняли. Потому что он старается сам как-то манипуляциями моделировать ситуацию. Мы не согласны на то идти на такие собрания, где хоть как-то даже будут возможности его манипуляции, что он будет моделировать эту ситуацию. Нам нужны честные, независимые какие-то вот высказывания людей. А туда такие люди не идут, понимая, вот у чеченцев в характере нет вот таких, в большинстве имеется в виду там, конечно, из Закаева, из чеченцев есть подобные Закаеву, но люди, которые вот туда не идут, на такие собрания или на такие дискуссии, им сама атмосфера этих дискуссий противна. Это задевает их самоуважение. Поэтому люди просто отказываются от этого. Я поэтому сегодня и говорил Абу Омар, ты просто не понимаешь, что да, не придут люди, от которых что-то зависит, в конце концов. Туда придут какие-то горлотаны, да, там будут люди честные, которые трудились на пути джихада, вот, который Абу Омар отмечал, что вокруг Закаева там есть. Они есть и будут, они приходят и уходят, но он-то никуда не уходит, он остается все время. Да, я вот заметил, вот Абу Умара тоже слушал, я заметил, вроде бы он как бы все понимает, но он вот эту внутреннюю вашу вот эту кухню недопонимает, мне кажется, и поэтому я понимаю ваши опасения, что его, ну, как бы Закаев инициировал эту всю кухню, и типа он по-своему преподнес, и теперь как бы, ну, как обычно бывает, там вот первоначальное мнение как-то тебе залезло в ухо, и ты как-то больше туда, вот, я понимаю, что вы этого опасаетесь, но можно же и помимо Абу Умара еще несколько каких-то других взять, которых вы инициируете, к примеру, как-то, ну, в любом случае это вопрос решить надо, он так и игнорить или там как-то не выход из положения же. Вопрос, смотри, я как предлагал, Абу Умар просто, уже я понял, что ему это неинтересно, он не дослушал меня. Я ему предлагал несколько этапов, ну, по крайней мере, 2 этапа. Первый этап, он собирает все чеченские политические силы, за исключением Закаева. Потому что наличие Закаева, вообще сама проблема получается так, что ее создает в большей степени сам Закаев. Своим вот этим наглым, нахрапистым желанием вот себя обозначить как всенародного лидера. Поэтому вот эту проблему, чтобы исключить, чтобы туда люди, которые именно из-за этого не приходят на подобное собрание, чтобы они пришли, нужно было первый этап провести вот собрание без самого Закаева, обсудить все эти проблемы, чтобы не было там его каких-то инсценировок, его каких-то подтасовок. А уже с базиса этого, уже на следующий этап можно было, как говорит Абу Омар, не будем его полностью игнорировать. Человек, не столько сам Закаев, сколько люди, которые, может быть, нормально есть в его команде, обманутые или недалекие, чтобы они тоже были вовлечены в процесс, уже вторым этапом можно было пригласить. Ну, уже на то согласие, которое достигнуто уже в чеченском обществе, оно было бы достигнуто, если вот исключить вот этот элемент, который является моментом раздражения многих. Но Абу Омар даже не стал выслушивать этого. Он посчитал, что это будет... Да. Жамбулат, Вайтан, Хандайолочна, очень брат вопрос. Я слышу в твоих словах искренность, иншаллах. Бухарь, пускай до конца скажет вопрос, что хочет. Нас никто насильно здесь не держит, но я сам тоже скоро собираюсь выйти. Пускай скажет. Мы можем закрыть даже этот чат, но пускай до конца скажет.
Вежери, ассаляму алейкум. Многие братья пишут, Джамбулат, тоже недовольны, тоже, как у вопроса есть вопросы у наших братьев, так, Бог, да иду, с духу вежери бухата, ждает. Тогда пускай вопрос завершит как-то свою мысль, и потом другим уже братьям дать возможность вопросы задавать. Джамбо, у тебя вопрос, Дарса. И, например, Рубати, Джамбетов, Угар, Дейл Мотхейц, антирелигиозный нах, Шабеша, по факту они от Закаева, как бы, там от него, да, они произошли, и как с гуся вода ему все сходит. Вот если бы, допустим, кто-то из твоей организации там ушел бы, как Джамбетов или как Рубати, до сих пор Дица Дюч, обсуждать дешь, захаяды пачка дешь, лилар бариш. Они пользуются вот порядочностью, что вот мы такими же методами не работаем. И вот дадется с гуся вода сан. Вот у меня такой вопрос. Я понял, что несколько недель назад Ислам Белокиев, он запустил вот такой слух, что якобы там он за объединение был, только один Закаев, там 2 ночи ему позвонил, извинялся, там, да, я готов к объединению. То есть вот так закидывали, и сейчас, они технично через этого Свайси сначала выступил как его, Сосветлинский, они, скорее всего, вслепую используются этим Закаевым. Ну вот у меня вопрос, для чего это нужно Закаеву, вот именно вот этот съезд, да, и можно ли его же, он же, допустим, преемственность власти, он говорит, вот какие-то вещи он же хочет просунуть через этот съезд, а нельзя его как-то реально вот по факту сейчас переиграть? Хотя, наверное, он сейчас слушает нас, скорее всего. Переиграть слишком будет. Джамбулат, жуаплоя, хэшуя. Хазарян, чуауя, Джамбулат. Я извиняюсь, братья, но я думаю, надо все-таки Абу Умара дожать, ему объяснить, растолковать. Он как с другого, с братского соседнего народа человек и в плане религии подкованный, он пользу принесет вам. Просто ему надо правильно все это объяснить. Я вот видел его эмоции, 4 часа, что-то говорит. Неправильно, я согласен, так нельзя говорить. Просто он это не понимает, поэтому он это вот так воспринимает. Он думал раз, два, и быстренько вопрос решится. Если так вопрос легко решался бы, он по идее, и не нужен был бы. Чеченцы сами разобрались бы внутри. Да и сейчас могут разобраться, но просто вот как-то это грамотно, красиво, аккуратно надо сделать. А его можно в этом плане использовать, он религиозно очень подкован. Можно и других найти, конечно, но чтобы не один человек был, 2-3, чтобы было. Вот это будет уже более как-то дельно, по-моему. Он просто не понимает. Слышишь, среди Нохчи тоже есть понимающие люди, которые наличие любого паспорта у него, то понимают, не будут подвергать сомнению его справедливость. Так что с этим проблем нету. Это я понимаю. Я имею в виду просто как независимый судья, и который понимает и по нормам ислама, и во всех отношениях, который будет непредвзято относиться, который никакому тейпу никому не принадлежит вашей страны. Я это хочу сказать. Конечно, я знаю прекрасно, что среди Нохчи немало есть и богословов, кто учился. Мамуд, он мухлет. Худа уешну, и съезд худа уешу. Я скажу. Закаеву, для чего это? Наш товарищ предлагает, чтобы как-то там утрясти, как-то договориться. Например, наверняка наш товарищ вопрос ник у него понимает, для мусульманина есть харам, правильно, и халяль. Самое начало деятельности этого изгнанника, главы так называемого правительства, да, он еще где-то в 89 году свою деятельность начал с харама. Например, он вознамерился, его друг об этом рассказал,
эта запись прозвучала и есть в интернете. Когда все бегали за рублем, где бы как бы что-то ухватить, сделать деньги, и у этого товарища, друга. Mahmud, صيغة واقع بيخ ما بالله محمود إيه ما مين شوي نزيد يش الخيط شوات سو أقنجا يوق شو إجدو قودو وديستان أقنا إجدو أي إشات سو تاقا Когда основа на хараме начинается, да, никогда в жизни беркат не бывает до конца жизни. От него берката и правдивого, где-то справедливого мы не ожидаем, поэтому мы его отвергаем до цели. Все. محمود وي أصحابين دي الوالي أوه إجديس وديلا وإجدق دي تردوه إجتاقين شوي Абсолютно, здесь соответственно вопрос. Я отклоняю этот вопрос, так как я считаю, на этот вопрос уйдет очень много времени, и сейчас у нас это время нет. Понял, братья, понял. Я вам Вопрос в желаю... следующий раз, иншаллах, возможность будет, задашь повторно свой вопрос, и мы отдельно уделим время для этого, чтобы Махмуд либо кто-то другой ответил на этот вопрос. Так, Баракаллах фик, что задавал вопросы, пришел нам в гости, принял участие, что ты сочувствуешь нашему народу, нашему объединению. Это я вижу по твоим словам. Иншаллах, я не сомневаюсь в твоей искренности. Баракаллах фик. Да, вежри, еще хочу вежри бухаттер ждать по, что خبر وجرش كدون دوت خاطر دي شتون جوبا وشون دي دو يرجم ولا توات شو هذا شيء اشتخاطر هما وينقضي لنهر شيء خيش دي خاطر اشتون جنبولات خص شو عمو أو جنبولات شو هو السلام عليكم أبو خالد خاطر درس بركاته خاطر دي Vežīs ar internetu problēmu, ka ārvēl iesloņas, šo aušmus. Бяхком белиш, вопрос дали Джамбулатим просто в моменте ārvēl перезадать, да еще шуйсо. Его, да. Джамбулат, и, в начале эфира, самое Терсон, я удивлялся вот твоей реакции, а я в конце уже сейчас понял, что действительно, скорее всего, через Ислама Белокиева, через Сесветлинск, даже они сами того не понимая, очередной закаевский постановки сценические. Вот мне интересно, примерно, как ты думаешь, а что он, какие цели он преследует через этот съезд, и нельзя как-нибудь его же вот этим ходом как-то сделать так, чтобы это в единой силе выгодно оказалось, а не ему? Мы попытки, в любом случае мы не сможем поступить так же, как Закаев, мы не сможем манипулировать людьми, чтобы разыгрывать какие-то свои сцены. Откровенно работать мы старались, работать откровенно, создать вот этот круглый стол, разбить на 9 этапов, по каждому этапу там решить какие-то определенные проблемы, и чтобы к концу этого процесса состоялась вот эта консолидация чеченских политических сил. Но это так с Закаевым не работает. Мы, в принципе, понимаем эту Макиавельщину. Это может быть люди, которые сегодня нас призывают просто так, давайте объединяйтесь, это же хорошо. Они, может, это не понимают, но у чеченцев есть такая пословица: если мы не занимаемся, как и вы, я не хочу назвать некрасивые слова, это не значит, что мы не понимаем, что вы делаете. То есть мы понимаем, все понимаем, но заниматься тем же мы не можем. Теми же методами вести политику мы не можем. Поэтому мы отказываемся от подобного, и мы намерены сами просто задавать свой тон так, как нам кажется, и больше идти на поводу его каких-то манипуляций, на какие-то встречи, которые он там старается сманипулировать через все новые и новые фигуры, которые просто не в курсе его вот этих политических выкрутасов. Мы просто идти на поводу этого мы не намереваемся.
Зачем ему это нужно? Ну, цель очевидна, что человек, вопреки всему, хочет утвердиться лидером нации. Да. Пускай это желание не запрещено ему. Но если для этого, я не знаю, нужно как-то по-другому действовать. Вот так среди чеченцев он не утвердится. Нахраписто, вот придется вам меня терпеть, никуда я не уйду. Вот такие высказывания, они вообще были неприемлемые. Ну, это как минимум, да, просто я сейчас напоминаю, что было. Люди это помнят, никто это ничего не забыл. А то, что он именно по такой схеме работал, когда вот призывал в Берлин на эту встречу в честь Аслана Масхадова, то есть когда он делал садака по поводу его гибели. Тогда была такая же схема. Обратился как бы его заместитель Алим Паша, обратился к совету старейшин. Совет старейшин, кстати, его же совет старейшин. Это не какой-то там независимый совет старейшин. Они как бы выслушали эту просьбу и всех призвали прийти. И среди приглашенных, один из приглашенных как бы тот же Ахмед Закаев. На самом деле вся эта постановка и вся действующая труппа это Закаевская. Мы туда шли, понимая это, потому что вот то, что ты говоришь сейчас, постараться использовать для общего блага. Что из этого вышло, мы видим. Поэтому дальше еще идти вот по тем же сценариям мы не намерены. Потом тот же сценарий был повторен во время шведского фарса. В третий раз, когда 6 сентября собирались, опять вызывает как бы этот шведский джамаат во главе там с Абу Бакаром, говорит, мы как бы братья по вере, мусульмане, мы должны друг друга уважать, слушаться, всех приглашаем. И Ахмед Закаев тоже там один из приглашенных. Все заканчивается очередным коронованием Закаева. На шведском фарсе то же самое. Идите все, вот Жамбулат там сказал насчет круглого стола. Ну да ладно, будет вам круглый стол. И раз там оргкомитет, ты же доверяешь вот Лабазанову Идрису, да, он хороший. И потом уже меня через месяц ставят перед фактом состава этого оргкомитета. Если оргкомитет создается для посреднических каких-то услуг, должны этот состав оргкомитета должен согласовываться с обеими сторонами. А там меня уже ставят перед фактом и как бы туда включили уже по моей просьбе одного из наших товарищей, Бадрудина включили, уже как бы по факту, по постфактум уже свершившийся факт, создан комитет, просто одного человека включили. А потом на этом шведском столе они одного его мучили вопросами о нас, как будто он наш посланник туда, хотя он был таким же членом этого оргкомитета. Вот такие постановки, они уже повторялись несколько раз. Последнее вот это было то, что мы видели вот 6 сентября, когда шведский джамаат как бы зазывал его. И мы видим вот, что это отработан один и тот же сценарий, когда он повторяется много-много раз, опять говорит, ну на этот раз все будет не так, это как ждать с моря погоды. دي بيجري شو خاطر شدلو شدوق برجن بولا خاطر دويتو وي هقا يوغا خاطر دي سلسون شو الله يرتك أرض كوكاز والخاطر دغيش ويستلتين شو وري خارج كوكاز ما شو الخاطر دي بسم الله ما شاء الله داشي بسم الله اسطنبول سخاطر не по теме до تأخذ رأيو شو تيم نو وين هو شو سينغلاتسو они по теме до хатер куза хатер цар неприемлемо дала цохотш ирусо хатишала вообще не по теме до шанс хантают что тема вообще касаться до хатер датс и قانو خاطر كوكاز интересно до قودي أجل بوي خاطر دي دوي تمام حلخلق ليلر ديتنرك حلخلق ازدتر ولا خيت حمود اللي ديتش حديث تخن настоящий дербат из так جنبلاتو از مسایت از یازی نیر سایک هولت نا فیسبوک یوچان سو تا دایا کنازس تلگرام چو یازی نیر تاچی خنیواتن ده ادویت دین هردات سوس یخرم بلاتو публично короче яхан видеош юш по аудио шо соттатас YouTube чо юш так окучо аз язи нир хатер вот обратно связь чо язи че со
أدمين ويزر أخيط صانع أشخاص كوكاز ليلش وقوي ألرموت سنساش نقيتر قص سوي أسف كروتشي واتس أو خاطر سهودو كميتيت إنجوز كني بزويسمستي على قيتين الله تشوفس قيت كره أزنيس دري دات سري عنك خاطن دني اتساعدنا زدني سويسمست كروتشي بيتن دواتين داتي نقورشن شيء قوام استوري يوسك تحقق سو أزيو والله وأقسم بالله بوغاس ينوتشي الله رزدلات بالموات سوانا أشوف تكوي سيم يقينا واحد صارت بني تبني كروتشي ده والله شو كذا نوتشي ثاني بس تستيستك عاشت وبشي أولي خيتش بات والله نوتشي بوخ داتاس والله ما كروينا ناخه نوتشي شو بوينا ناخن أولي خيتش بات أصبح مريجنال شبو قوي مريجنال وإلى السجاح تا مريجنال بوش تيرمن سويو خبور دخاطهم ما سيت ما عنده سن سماع كروتشي تبرس أوت بشيس تويوس تبجي سن مركمان شقولي ليش تناخن سيوش نبقش داق просто دوت خاطر دو إلرك جنبلا ونيسخيت يتسخيت قطع از هم تبون يمكن تعرف يرات از إيش يحوق يتبوس ونيسخيت عاديتنا يتسخيت إفسو أفسو بالريال خالد كوكاس مارشو لا يلا نيس خيت عاديتنا الشرط جاموخل أي حموه إلى أي حموه قيتنا دوزيتان صندق دو إقامة حموه إلى خاصون نيسون بادج اشتغلت دج نيس تخيط أس ديتسن شو حيكي برقيتا خالد كوكاس أس نيس خيط شبه سيقا ما دم تصدويسهم لتسمير مواتي شلخ ما ديس نيس خيط ما ديسني أستويتسك دون نو حصون نيس قيتي واتشو مبروس نو вот вопрос иду он дальше маргинал бога уж отчепенцы общества бог да маргинал это просто человек который в меньшинстве и который не поддерживает общество может он не свой за целик общества обычно не сумма текуш беш эзгнахул но общество текушат солило чох и из-за этого поддерживает яшеваться и уже маргинал и бак вала и харц вала да соно лиса кятун أشياء قالت إيش ويجي الشغل عشان هم دعاء سويت الشطانة. تلقى ما بيش مولات شو ضابوير بوعد أمير فيها. أقصد الخارج كوكاس حجول تيجي حد يتخبر سو وش قال за справедливость وينداش دق دوبا دوت داتس با хотя мы знаем что фантастический Амилш Магули дома там за чеченцев воевали там полностью ингуши, там чеченцы так сбоку припеку были больше. Из Арбушу и Дарцанхена Хабардуч. Вот наш хатаб там воюет, а что вы там чеченцы делаете больше? Со своим хахиз Хабарду Арба казал. Ну, а с Хицундук обижается цадом, он да, я понимаю, что это жертва пропаганды, как говорится. А хаду из Хабарду Олсун Гушу Акиеш Сагбу. Ай хайла багдак дон. Ютан ингушский общество, а вот массовая поддержка вот, идеи кинюция, идеи поддержки массовой или сам ответ себе. ندقدو массовая поддержка цанахалиат перед больше единственное ночью что перед больше да массовая поддержка режиссера ер поддерживать сербеш башкор но в основном духабо ночью мы война наха жохор поддерживать башкор Allah да якололи так ахбош до камел сон خزان حنا شو دينوس دوات مغاسكي يا ماستر نوش شو بيك chance وتيجا ميس و так دقوا مال بوس طلبوا اميرش نوخشي مخكر ونخبو так инах диш до камел خزان сон دقوا بو وسنو مخاجش بين تيجا امي تبني تحتيو قخل ووس نوخش ثاني as نوخش دي الكت ثاني بيت على بيت سو شقيت كردش يا اس شغلي عام بين واتس نوخش ونخش دقوا نيس ولا دي الكت عمسو раз чмалось волками живешь по волчью воешь ок сум разница я тебе элект вождь элект бусов надо в первую очередь война надо Аллаху хвалу массовое общество поддерживает твой комитет алч цаюдер из бакмадат юбиахче да саму бак я ас короче синте ина ир юбиахче эпш хулус мы хаму битче
тагана и массовое общество, именно галаймакар юцас, Качу республики юцас. Таган совет хая, гудо галаймакар, совет старейшины, вой масангин бупош. Бусу бала, сувах шварц, короче. Он ватсялче, шаш подприсяга, хала, шаш раски, постоянно мутахала, тонох чушил, мутахала бош. Еще любовь грустные доказательства, салели синцию. Цеп сашбар. Митинг в 2018 году я мог чувствовать. Митинг на илятнеш ушке, цу вала макабо, война нахцани. Дух диалогш, халаса нормально, мухкет бичеса, мухцакет биш, дахаж бинуай, хаж беш. تجاي خل ميتينج إز نيس يري ياتر حوا والله ياتر نيس مو خلص يتعقول بومبو ناخ يجتهم إسبانسكي ستيت والك إيرسون أنا أصلا مخكر موي وينهم غالع وين وصو دقة يخان نقش يحقنا وصو يقو بوغا سون رازنيتات ودا إيتن بار موت بيتش زودريش يحتملش دويتش вообще إيرشو يرقصي يالنك على ياتش يوصل بيكو صول حلقة إسبان زملاء أسيتين بريجر نروان دايلش يحال بيلش تعبيد شانس تك حال وياخذ برخو أحمدي هنجوا شو واش أبدي وبوش و استجي إمين أبدي ولا تبوس أبدي وياسين سكنيشكو ديل ماستر شو بيميازيروش كنيشكي أحسس والله ياتي ديل ماستر شو بيميازيروش دينا قاعد دش تمنش دش تعبيدش نوع شغلة بيجي خلبات بوش يبشي تشوا يوش سنولات از فيديو يحتاج تنوغيست خوش حاجة Все общество малое лохиеза, например, охо, аз мелш буйтхан, кахегаш буйтас джихада. Джихада дадулда, ничадулда до, нохчи мака дадулда до, чи бусл бор, чи доглаш вара, чи вежи шала, ти кахега, ти даухан. Численность ляцин шля вей сибиряц эдахтан чана, алгай махкара численности нохчи бош, мелхи нохчи мабуй, тукун букас. Еще больше я вот когда короче высылки это кончан 150 тысяч ватт. Инзе короче царь хаюч счет чауала 500 тысяч убыл. А таган мало общество цани договариваться здесь, например, комитет ирчар. Например, босс. Массаж диалог лаха хажен цагбо халка якбо муджадиш связя бу цагбо Европа бу. Европа цау задел моста лианов ويش من عين خسروس تنسجة ثاني تاع общий язык лохлурбы ثاني лохлурбат, например. Они отчи светские государства ези вохабист шибош, камязиш, ашу сенсур лохлурду, худиуцерду. А джамбула ну хазица гасун ауди, ну хасча тархи тасун адден до YouTube чо камяла. Всемирный форум ЮЭЛ закаево. Та призыверкен войнамет. Истушуас, что тигдах шлик хордар боцу, но шин дах эту баца со важвекел вече вестхор варбох. Хажлыш. Сае джигада наука халыш бой асумадин дахчан просто цигн она что не свободцер. Сае иш бо вежериши вообще категорически корез дахсон именно закаева за весь ингушский народ камелдер. Ингушский народ юкахам 80% короче, да? И един вещи его идущий вещи нахбахтига, если не больше. Это войн холштус. Мы постоянно малая часть калю. Да поем Расулаллах салам, ши элчвур дахейтенштеха, ши тейпеншна, ши гергушнахат общество. Стамацаляция сферы массара. Но дахушин Аллаху табилан бабол дабихансу. Геном гуса, ваш что поправить, вы отдух лица, ваш что сотри ушушо. Ах, إيش قمع دتشة والله أسبر إيش درس تياقة كروشين لو أقدر تحارتو تون دق ديسر إيش كروشي أو أما سيت حونا جنبلات بوش وين أبشي بوش ستار غلاي بو نقش شاخلة بوش ماجن شاخنا بو تعصبش تجاه سأر سوازي بيوسوت سوجا سوازي بحاجات سوديش نكال يلا نشال لم ديهون أسنج برات وتعرف لدو ماست مع لدو هاتو كوبوي لدو يخشى بوقتو كروش حد دول بوش وحد صدوغي شافست خو أس ينيو أبرشيني والله تا نقطة وين أصل زديت سوي غير تش أكوراتنا دين قمال داس ندقش ناخنش أو خلقي ترس أدين دو قمال أس قاعدين قمال شاش غلغي بوش بو دي أس برشات يوروبا صار دير أس قمال شو نجاحسن سفورمي دغيتش دلي
от всего ингушского народа, что камялди бакуя целый раз тебя. Дословно, ёлшик видео. Нагасан, что из-за кая угодь дохчудари, شيء диаспора именно Австрия яла Бельгия яла شيء диаспора дицейтлеш камел شيء дакет ла луш дуйцуно суно дакет но от всего ингушского народа камел ди бакуя баку и хилчи подчеркнуть раз сега хати андин бо Аллах док ахек бо муджахидши би мяхти бакуя так что-то оло вон масана геню са сунцая жомца диса шамил винок соуэл язи бу балаш са паблик шат инё враги чere и аса клубок салелиш са каналер что-то гол соцсвязи перу мелвелер хуан албак шамил велер бот обратно связью так вон шини нюк ахылды камя худи дюца алхетр модойцен сусу гитник полный абсурдер коротко ердас сингасалаца диет эхсэх цагалга вар за очкеш дёкон закая поддержку шорк сдавая вперед камел ди мегардом бош из связи велер синг связи велш гаркой уша тейпан бош су фуру фоби у бош сук занор камел ди вах эхту цани хылч буддист влашина ват би бош сук вала у бо сунан би короче а су видео та бош нох галай мастер муджахидже нох чичур халвел амирин пачиняцадин бо нох чичур ишсан во кона вали والله بتشنيعتا دين مدو يا بتشنيعتا دين يدعو سدال يتحن فتنة يقع وشاست ودين دات مقدنا دات وي دي ليتشنا كروش تحتغنا некомпетентный وسك وساك объяснять جوسو شيء نوعي قوم يقع يات وساقي авторитет تان واتس ويش تان تو ويش شا навязать ساقوس вот хотите не хотите вот сам веза соуя вахен сагус я коротко сам диц докудцунов за 20 лет урок коротко объяснить для нас главный факт что сагацани умлил би еще отсек сам сагацани так амяли компромисс хорошо отсек что тут мнение того духалденца хайзусо так вот связи вал гехтач атамял для дуконесо но ахсон ответит дендат из рукбекбокс ба сон хул свитслуш хул эс ешем мохташ хул сон тайо ауди يخوي دايوالش هو لازم بحث دوش هو خالد كاكاس داجим завершить когда хан تمام просто Google вид маргиналу нах общество поддерживает решват это ханката на дина дать что тамал дать я хават сондела то сон хетер да валас я танин нег то шет диш дар элс хет сон именно галай бохас маршу езеш дел дин диш арбел бо я хадак антер вах виза элс хетер но шуцани например бохас вой нохчи вежери шуцани нет диалоги вал дагвал ханял шун опыт в любом случае в Кавказе я любой комал ёхка ёлшу я ам ху баха хат велч сада короче сон отозваться цедер но este процесс даюдыш дайхаркас короче сон дела а эла асу аудета эла сон is халхете сон хете сусан бочан халхете сон дела рун иnis хет дала иnis дат богас асманени is nis дат ама бога дат я окет бес дат я хатуца амел дат الله رئيس هو دوره خارد كوكاز حوت سكين يقعوي حوت يقوي عدم هو شو رأيه قهوة كين شو رأيه قهوة قوي ها هو ويستروليا تخيفوني شو لاتينس غلصة خارد كوكاز عيني الفيديو تصديع محك عين فيديو يوتيوب دو تصدق بيقوريو مو بعرف ما فيديو يا حتى قدرون صعبو محك الحبيس كلير قلغي وجه دو قلغي صار قمع المدي دو زكاي بيك اي فيديو يوتيوب ها يون جنبوا فيديو يون все так сонис кэтно хажла асинс амадит сеқиетам се хумуг астожим объяснить дона из халдон сунца галы нохчи со эстин ватсон с книга я зин эстин цааше
угар ванюкар юкметтик чолхе ялчена са тиш ялчена гас шук питен динчена шолт ам угар марса бел абадиус تعجين بنوختي قام واحدة عندها الخيات يبيتني فويس بشني يجي عم ميكروفون صاير ليش يبيتني قمي شتو يزوج شناحة إمنا في بيكو دون أبديوس كموتي إزدل بوشنا ويتصعدوا ويتصناخدوا بوش نيجي أزنيرس يسين دق الخيط تخيط أزنيرس غلغي دقو حي شيء غلا حسن غروزنسكي غلا بوش ناس غلغي شو غلغش دقو ياتر سيوق متك دون إمنا غروزن بوش ياتر سونجر قاعد دائما موبر نخشق مبوي رازنا ديلك شوش نادون شيبرلو شيء مطبوع اخ شيء مطبوع شوتو شيء مطبوع ايش صار سنخشق ما صدق قدر قصون ازنو это не значит что нас уж принижать бо уже это عدو دليل республика и раз республика значит отдельный народ больше смелден заявление в штыки воспринимать инс ахун موقع насчет скин اسالك дон харц вот и сам думал, да, что-то психологическое между нами все-таки есть, но абош, так сопит, подак ляцаула, подух дикриет человек, но тем не менее, видишь, тебя задевают те вещи, которые вообще не должны задевать. Вот саду ячи голочу задеваться, да. А дик дудела, он целый, а вот сад дац ячи его задевает. Ах, ты не знаешь уже, как себя вести, да. И сад дуа, и сад дац, сунам, и сад хит. Дайман хита хетта, да. Ах, бардак да Алла ищет, что как себя вести, врать что ли, или притворяться, что делать. Мне кажется, тут войнуха проблема это не столько реальная проблема, сколько вот какой-то психологического типа проблем. Das Eltик Zawum da schart ein Hartzeit Weise. Ты сам признал, да, он поддержку отец, но я же не сказал, что поддержка йодствия, что адиз, что мадаться диз. Наоборот, я говорил много лет назад о связи с татьящим тухубелшмон здоровое зерно голошу киодиз, который ще оманук это он харц был қиетама нища орбезу бош расты бош чакбелцы гадона позиции военных позиций это кил политик дауш был нах и здоровое зерно это будет мало людей, но они должны быть и уж халки ахт цихрицам клищу а ишташа голги қам голги нах уж там природный не затронутый дошь дик улок сот я цани бах мабаси голышно наоборот лучше сохранили сот я кезгнах будет цани хальчин аш будет в таких местах обычно сохраняется все старое больше чем модернистский умшило со старой традиционным ждухло хульца жимчметя до юрта ламтя ищикат. Поэтому с этой стороны претензий никаких нет, а именно проблема в том, что я не знаю, что отдельно нахду, то дикуаду, то ценуаду, бош, и умштуч монах, проблем ю алхиетсон, бам масанюк и мабуть дик нашбу. В любом случае, это не моя проблема, садак чухл проблем, хета яци, яинца яци. Когда я говорю, что Кин не пользуется поддержкой, это не значит, что я говорю, что вы никогда не будете пользоваться этой поддержкой. Наоборот, добивайтесь этой поддержки Бога, духайся садака. Бог это царасом. Сунде сун хагуш сюрте асабед цамца элла. Ит Стамбуле ванч на сиксун гнаши кин юкер. Камел дин цашаш. دعير دوحو قمع الموقلة هو شقيق قمع غلطة دون أخشمل الباك وسا естественно دوحو جديد شو соцсеть целая قنق تدوتي ودا ترسك دون хотя прекрасно шадик тыча он шемил الباك да че саму историю ворумар историю очень летану дух диктычу но очень атняк легко очень догадал ему показал что это не исду компромиссный ду ду Охидуш бекат не амабати, но вот Сунда, естественно, сейчас он будет до конца дон. Я вот свою царю дон. И что мду харцина дек дона, сун хайд я просто не понимаю, не он войну, как сам дать он ас шокинен дон, ша и колел во это швац. Я цун арбек на бог чакба целу швац, на брод чакба лушу содон. Дик добрые пожелания посылали к нему дать маргинал Бог оскорбление отцом. Это констатация факта, а я признать модерну, что большой поддержкой пока не пользуется. Это не значит, что плохие.
часто да дико قيتشو гуй цон цоши духоши сторонник приобрести было цахиеч сагутно так то. И штуцно вот вообще мое видение. Да, ларит пойлом, чох анса хард Кавказ, ас чардеш богон, والله سو تيشنا والشت جنبولات دين دول أميالا hytter yani قامواني دينامادات يتساعدوا شولها سو دين دول قاميل حو أخ سو نيس سقيت نيس وسبرينيت دين الخيج شو سوي ساكاك بي تا واتر يتخاني تا إشتا خلخيج أصحق قاعدين دا سو يقاميل مو دين سون غاون دا استغانيو حاردين دو يقاميل قاعين أوديو زي بيسخزني سون سومنا هونجوا دلا إس يهوك ديتا سخانسا يولش عشور سو هينس أوبشم وحالة شخارت كوكاس رجو جنبولات سيوق أحقي حاردين ودر تي حيق أمير أحسون سخزنا إس إت إزر سكتي نوختي جوا جهاد ديشغل والغاية تسونا جنبولات سون حقيتر يا جواب در أهدلك يغان زمان جوها تانش بايشراح شين بايشرتيح شراحة خيل دولا غلا محكا خليل دول بلخش خارج كوكاز يهوخ صوري من خيناها وي ماسوا تغن نوخجي جواسان نوخجي قومو إزي بيتين تخو داقاس داق رسيه تانا متكسون سيوز موشتا خيل يوميت شواتسا داك الدلني تاع جروب لدي خيل خريزة إنيتاتيوا يوسنو إذا абсолютно цугаагааш он акаш самлени ёс саярки чек ёс даурдо сумцахилла исто я 90 года ичкери дақиқича цахезнавай дин қому 99% қиса отдельно нах бистриле дроцага шаш расиц хил еза алхията хич дақасна бу вот отсақ до жамбулат атак хинс қоллел тоба إز إنتستيوا يوشينس حوصدير شوش دويتسك دويتسك نوغا شاش غاس دقاس ديزر وغا تسمنا وستي وصو قبو وجري خبو الخيتسون تولك هورمو شيشي مخكها أدم مهتغ داقن إليتي قوم إليتي إذا زديستو نخليش تشاست خلا دونس ومخا نتغن أشيوخ شغولش إيش أسناچا وشون خلو خيردو إسون ديره إن شاء الله ددي من ميلدو شون نا وستي صوب بود أخوي أوش نا وستي خيردو ديك شومان ده ملخ شومان ده تغاس شن بعال هوليز وينخ كوكاز مغيق وينخشي الله مخكش حموق ده واجب دق ونبصل مخكش يغديرزو واجب وفرز وين أخلش صديستوش ييز ديستوش يش شيء وشدو الله أهتو بولت مسو أورو وتعني قهيك ديز الخية شخصة تيا بارك الله فيك أرد كوكاز سويك بوخم سو تهوش بوش ده سو نسي والله سين هرحالة سل سين هرمود سين قدير هر سين دوز دي بو نصانيس سقيت تغلط نزناشنا حيك داجم ريبليكا يتنا قيتشاك خاطر شدا جنبولات وين وجه خمنا يالا تخوص هم دا أبو غالد دك دون وبرت ماش دي برشو عادو ماتسون غلط يمش بدي ما تيجانا ها سيغو ويش نوختش زغلش تو ستهوتش وش تنتقو تابوش سيتخل قيس مش دك بوغيون شو صور ليتشنا هندور إذا زميلني وبروش دولتشين هدر ويز بخيشو عالهم بس وات زميلني وبروش دولتشين هسا بريتنزيشير هور نشيشي خلقري بريتنزيش أس تسانيو قاسو صاور جنبولا سبوزيتي دك يوغي حابزيتي دك يوصون منداج حيوج أرباك وشمال ور سخينا داجي إسلام بلكي والله تيحاش خينا والله وبوش ينوختي وتصوش والله وبوش ويتش وريزدون دايما أوصيق
оппозиции والله из позиции мою алгай нохчура бартхилер وي يقمت كزاي ليلو يزر и позиции хилю а даже со цана цадолهم شتاحون ريزة وشقي وي صح بوشا دقوقهم سويسان خلقي صح Хажал إشتر Джамбулат, Бехцебо, Шалыш. Насчет того, что Оман, Алгай, Оман, Резвати, из вообще догадаем, да, мы больше шватом, собственно. Насчет земельных вопросов, как раз и тем дают же, митинги же. Facebook, чуху, 2018 год, что гязишь, холосоворон, диктатом был, хит, шан, асук отвечать тоже. Сега ялыс, ницы, бохасыс, любой галгай махкар, война сагуй, ши бух бош, камел да социаль ради. Змет тегуй, сега люлюс, короче, хаяхнак. Раз лилдыш движение мэрис, so конкретно галгай махкар, война на резун 20, цар отцул паники ахкар, өз дотыш да хумныш лилдыр, сундел социаль резвацар. Издар сорес галар, шоалах сорес галар, нохчу махкары, بصوا بيجرشنا يقيب وقتن بس بيت هم سنة رئيس واتر سو هناش تغنى اللي يفكروا يوصل بيكي صار سخزان و شجعوا دو صار تعتقد صار أقر دعيواقي وقر حيواقي وي بصوا بشنا هم تجوا قوتش هميات نقان وي دعتقات وإن شاء الله تقوتش دو وي مخ ديخل دو الله خولي تيلي يخلص تاع يوبروز عدير دوش دو جنبلا وندير دخوان доказательства. Если он будет бежишью, цик мужьяд сани бахан низ доллара лилара ючаться фартанкец, соцу мужьяд низ волвацари, со никогда и мечаю хордацер. 90% со митинге лятна болай буй, цан и фартанк мечаю цахар, их амялш садечан. Тем эйнштати хал хош сурчда боларш. А цига ха кешне кертушан масейт. Со кешне керта нохчи махкар вайнах буй нохчи. صار تيبن نوختي تيبن نخ بشوان سيد عيازبن استوريكو من حين خوردوس سكشنيك دابركنش ملشبو ميشر بوش نخ سيجر بو ناش سيجع عين بوش إس بوخ بو إس صار لحت خلر إس سيجع عينر إس سيجع داي خلر إس أزا مسو خان دابيخان دو تسنو وبروس بيخلي شوش ده ساعت إذا سجاه اللي جي دو غاسشن يحكي ليوشي والله بلا نوختي بلا ساعت أمل ويحليت شوش ده أبو خالد نشوت توش تو از it ezer eldat ras pre ezer tsaquachish nochchichur peruton bul belnstence مجاهدش قلخان الراس حاجلا المود عدول دلدو 2005 году магаста араустос цац программуш болш лил борс и начался подсчет ой мел дакалхан ел така любой ханс историкин джамбулатын дик хордос ровный подсчеты темта хулшер четкий числа хулшдац татадагерди булбалар мужаһид дакалхан бо мужаһид дагерби первый тема халхнаш нохч чубан и второй том белч халхнаш يغلغي مخكاها движение юлиан штакалхаш 2005 год душанс дакалхнаш бис булбалар герзани баш та мужаһидшин годеш халарш тепс бейна аск запытать винер is как мужаһид списки юк огойт ве вопрос ватер мужаһид огойт телер давай дай огойт дел нок дакалхан букуш иншаллах мужаһидшин годеш цупахан да булбала إيش ده تخان 2005 году بخيزر تقوتش دشانس بخيزر واحتيا بخيزر تقوتش سجور واخو списки сундел элдеразс да с первого войны а сук садуй чёмца это со времен Чингисхана Болхорда и из хулит петига итхал ахтига инаполитанж мабати том беш лелаш богнас именно галгай территория ногти что то же самое халуатсой с первой войны и до 2021 года дакалат яр муджаһидш но асфабох ранзе болш буш иншаллах та организованный жамаат шош атаган ва издагер би бу болч ногти что саму босу 25 тысяч калхан аз бо дуках калхан сон дуках калхан хейтш он хейта аз мир население яхчан ючш муджаһидш годеш халаш сон дуках он хейт яч ёх промежуток гитсига том да буч бо ногти что сига дук калхан муджаһидш ногти да جنبلاتن سويق أخذ وجدك خودس بتجوت تصنديك أخوده أخيط سلشونه صندوق أخيط سمنيني خلي شوش مي سهم وي السرزن غلاسيات سشالق نقطي غلا يلا ويات تخص هم نقص تعبيتن ديريت شلشي تعهم ديريت شلشي إز لو أس زكاي وما يحقر فيديو يح يشوف ما يرسل نو نيس خدات سرس
أسمون يالشة نقطة مكر ويكيش ناخذ وبولش وقت شين زو كوزابو بولي رئان نكروشة زو بوليتيك أور إشته سون بوشور جنبولا تو بيخناس أز ني أت كميتيتا ني أت جماعة دش دات شون كميل просто سيجر كك عبد الله وصو تيبن أجي وولش السيجر بوش لشان شادرجي سندي سين خلقيتن دال از اودي از نير اودي از جنبولا دقيق دو ال كميل سوتي عاد يالرس يسيو سندي هيتس وزموش دالشر خاطر دش شورس داخ سونا يخاص سو خاص كيتا سون خاص يتي سو خاص كيتا والله خيت از خاص كيت ويسو سون خاص يتي خاص كيت Хард сёк бодыдыч в общем халык земельный спорил шин переписк скорее всего хил-хрюцуэн. Но это последняя ситуация кинти отхока сё газином сёк хакачатсон с обратной связь почты да дон самасех адамду цангин хил тамбу хайланд он сёк тачатсон. Просто гайд ба у нас. Хинс ахайл дикаду из дон сон горду та يشا حق شو أبو خالد يحيد برات دان الشتاء يرجع دلنا связь يري وشم ده إن شاء الله على ده إن شو تواشتو عز إيش كيري ما يري سون بوسو بتشاقي خيتنيو سينز خيتش يو سونس تجا خيت شات سالم سو أروير وات سنوك ده تغنى إز دا يال يوخ دوكس على ده قوليس إمارات كيكين إمارات تايل دا سو إمارات دوشان سو دوكين بايع دين خلو سنموت خلو إذا قلخت على ده قولي إيش حال خلبو أمير شيء نفتشر شابش على ده قوليش سو نجى خير خيتبات تعقولي خسخيتش جوردست خليص تسارع خناش أتصل جيم قومي за такой короткий период Аллаху дукуна хебалар цуноха курлинятсас но хастам биназ Аллаха алхамдулиллах صديق ديال خلق توغر أتصل قونا خي تكون الله خو بلر أو ذات سو برمجوتكخ يوخ برمجوتكخ ياتسيس الله ديال بولش الله خو قونا خي لولوين أسوليدوت ما ألر بوخاس إيش ساليدر ويالهم بولي وين صار problem يات نغورسكي ريسبوبليكي شاتيم ذات أسمني نيوشان بول سو كاتيجوريسكي سو غورسكي ريسبوبليكي شن ريزوات يغني دوا إمارات يوي باخي سو إمارات خلوص وخلشان خوص أنت إسطنبول خوص ملياري إمارات شكور ساس دو دقم نجنيسة داتسرس وقت ملفوقيت قاش تومن نو إمارات يوي باخي وي دا ديك بروجكت يوي تانخل ديز يركوكاز وي تانخل جوبشة جوا ديك خرد والله حلو نو غورسكي ريسبوبليك شي إجي سوتوه من ريز وات просто сомнение есть خليش ما يش منين سو من ريز وات جان تدوش لدو Горская республика عوض لون دلا Горская республика حويست خلشنا بس حتى تخير سونين تخير سمعت أيوة يأخذ كريوع بس مصر دالير حاصل أو يازين تخيل منين هي ما يستطيع يازين وستبليني شنا اسطنبولسي إمنا عوستو بيتين إذا ياليرس غلغي ثم دعاء البود سولي ثم بوش ساعت وديت الشبود ومسارة يقطع ساعت سويدوش وش بو شرك زيدو على البودير Это уже было очевидно, и выступление еще или он Адам Рейс Хадати, Кавказе, Адам Рейс Хадати, республика. Он дает сути цау Леоновой. Кавказ жоқ казарионс. Жамбулатта, дайер живой, будовой толстый. Вот, дайер замыгар. Чуют, что я его это основной хлопья мери сюда качал сега чу или есть на на ладу орду ала цаят шайла ашида ди шайла ашода юqar да qam kadуш шайн бахет тагдер что цешно на ладу хаусер дуй вей динтал амел нахана бех хул обычно до садахи доши чума дил хара шарда хараш وهي حالدنا عايشنا إن شاء الله شادك ماكسيمالنا تشدي الحوصة دوية أمين الله من لدو غزة لدو والله خير بو الخيات سنة تسبوش صبرش دابيشنا بابا بيش دوقارة بيلن بخباي سوسة جال بايسة جيتي يرك سجورت حوصة شو الحمد لله اشتغل الله قاتش أوش بتن как пожелание юшуны
تديلر داتشين بقدر الشدة ديش بقى عقيدسون يوشى تيم ما يوز أدلنا تغنوي بس مصلحة أبو عمر أريح إذا يعني الشغل نقدر وخاطر داش أبو زيد دين دول ما يتصير دون عشان أدلنا شيء لدو أتوبل شدر عقيدسون دول إن شاء والله الله حاول تشاستي سوق دو شتيع بولي رزسنيني خل شدون شو تشاستي عبدو تعتخيل دو قميلش سون ستيو خاتي شين تشاستي عنو تعطيه ميولسن اشتاشيل شي نو خريا تيجا ساق ايلو ما دات هين تومتي تان سرح بس دا تشيل نها قار هرا через Ахмад Альвиева, генеральный представитель ЧРИ Украины, так называемый, هرهنس орден اللي هو هنس ملور Виталий Кличко, за какие заслуги вот айса ёкшол ими должны орден им кадеду государственный наград нохчиц штасу ёкшура цунуха тяхари война zulum deydi şumxiyet sul izi qumba o ya siya ta ko ya dayel ordin ya halq yelgil ordin so san hinza hayel diel stodu as ta awsam khilchena adoli shu aidel du shu daji i ordin hayel daj etto taroboch du shu al aset zabren qatrin yesana kocher ba yoxso يوخ شو بوخ إز قيش أور ديازينا شين بعن سجوا معمودن يل شاي فاز ب أجن توال صلاح على إيش سوسيسز بيش يقاميش دنيرة يهين س تو تعمل يوخ شو جرج دان ستو تو ميلو شو باسبورت شاي النجرة ده يشتغل سا بقوان سايات نيس وان سايات يوي نظام سايات سندلي حلقة هيتيا بولشات الشبوي تاجت يعني دها إتمجدوت أنا أدلنا بريداتنا يشادل هما أنولير ودير دوش دشون على سويلش Mahmud, согласен вообще. Гости имуществую, за него придется отвечать. Давай лирхуя, мада Аиса, мать Алула, صح обмен военнопленными Джовар Сватина Волш. Цун ярчевая позиция насчет орденов. Дальше что там Окшин Шех Хадон Адам просто привлечь да قيج أما دشه بس قيج أما بولش ناخنا إم نو يوروبير بتش حالنا بيوتشو ده سوي كوكازي تبيوتشون سان إنزل دوق مدرج تعسيا تسو درج تعسيا تسو ده ну это все как бы цундол амаяти за все это придется отвечать. أبو خالد إز أبرز الدرس ده شو خات لو سأقولكم ده في كم يومين بس محترف دوس وزاد عيه خلنا ساتيم وياه أخذني بتيم ده أو بروست زده هناك إز سكت بس إيش أخيط سو ما زغول آخردون ناخن خرج خيط شاش وش ده كده شاش أول آخر بشون سويلا ريال سؤال وأخلاق مسخن خصا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده غوبل دول أبو غالد عيال زيادة عادة وشباب جناب بيتر يسعر خان خلص سعر عسيت تصير ده من شيء لو كسر وقال مش دائما على تقول ويخش على ما خيط يشارك حاولي تلقى دون ده دي عبارة كيول سونا دي تنشوف ده قيل أحمد وليل دون ده بيت أبو الجاش ده وين آمين لا ديك شبيه خمول مسا أنا جدك إن شاء الله داقلت إن شاء الله الله وصل معنا ويقوم يقاح ويقيد الأمن الشقاح نخشي غضاء سيولي قبل برتا بوردا دها بيركلير إن شاء الله تحقق شداق دي دوي أصلا دا دا حرنك دوتر دوي نخشي ماتا اشتوي ميا ماتا دي نجا إذا أدلنا تشدل دوي أتخذ وش تخادين إشت دين تشدل دقن مات شو صهر ديك دو سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه كبير ما شاء وعليكم السلام ورحمة الله.
Vejri efir da yiyeceğiz tamam. Sostağaltı deş. Yazılı eritiye da. Pereles haşuyo.